В первую очередь предлагаю свои поклоны моему Гуру Падападмиш, Нитила Прайштава Вишнупада Штутарашаджишма Бхактиданта Вамана Госвами Махараджу, Мушикша Гуру и Саньяси Гуру, Нитила Правишта Ом Вишнупада Штутарашаджа Шишиман Бхактивиданта Шила Нараяна Госвами Махараджу. Таким же образом я предлагаю свои смиренные дандаваты пранамы лотосным стопам Нитилива Правишта Ом Вишнупада Штутарашаджа Шишиман Бхактивиданта с вами Махараджу и всем старшим преданным, всем вайшнавам и вайшнавам, собравшимся здесь, моим дорогим гостям. Примите мои поклоны. A meus mestres espirituais, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Shtotarasata Shishimad Bhaktivedanta Shilavamana Goswami Maharaja. Alguém pode aumentar aqui? E também a Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja, a todo o nosso Rupanuga Guru Varga, a todos os devotos sêniores, Vaishnavas, Vaishnavis e os respeitáveis convidados. So all you very nicely Все вы offer your очень Pushpanjali здорово предложили свои пушпанджали лотосным стопам Rupa Goswami Шила Pad, Рупа Госвами Пада, who was very nearest and dearest который of был Lord очень Chaitanya Mahaprabhu. дорогим Então vocês muito belamente и acabaram de близким спутником Шри Чайтани Махапрабху. aos pés de lótus de Rupa Goswami Pada, que era um associado tão íntimo e querido de Sri Chaitanya Mahaprabhu. All our Goswamis, Все наши Госвами, they glorify about Rupa они Goswami. прославляют Шилу Todos Рупа os Госвами nossos Пада. Goswamis glorificam sobre Srila Rupa Goswami. And especially И в особенности Джаганнатхпури. в Джаганнатхапуре, when all the great Vaishnavas когда все assembled, великие вайшнавы, они собирались вместе, and especially и в особенности Шри Чайтани Махапрабху, and Rai и Ramananda, Рай Sarup Рамананда, Damodar, Сварупа Дамодар, Sarvabhauma Bhattacharya, Сарвабхаума Бхаттачарья, and Gadadhar Pandit, Гададхара Пандит. and that time all they glorified И about в то Rupa время Goswami. все прославляли Шилу Рупа Госвами. Em Jagannathapuri, especialmente quando Mahaprabhu estava reunido com Rai Ramananda, Swarupa Damodara, Sarvabhauma Bhattacharya, Gadadhar Pandita, todos eles juntos glorificaram sobre Srila Rupa Goswami Pada. Because Rupa Goswami Потому Pad, что Шила Рупа Госвами Пад, composed one verse. он сочинил один стих. Anarpita charing chirad karunaya avatirna kalau samarpayatu unnato ujjarasang sabhakti sriya harihi purasundra dudi kada kadam sandirpita sada hidaya skandare puratuva sachina. No one glorified these slokas about Chaitanya Mahaprabhu. Никто не написал такую шлоку, которая прославляет Шри Чайтани Махапрабху. In the assembly house of great В собрании Vaishnavas, великих that's вайшнавов, Damodar, Rai Ramananda, Сварупа Дамодар, Sarvabhauma Сарвабхаума not ordinary Бхаттачарья, person. это не He is called the обычные incarnation личности. of Он является инкарнацией Brihaspati, Брихаспати, Avatar, Брихаспати Аватар, Sarvatattavid, not Сарвататтарит. ordinary person. Это не обычная личность. Sarvabhauma Damodar, Lalita, Сварупа Rai Дамодар, Ramananda, Лалита Саки, Рай Рамананда, Вишака. all great Panditas in Все that. великие пандиты, они были в этом собрании. In the assembly house, that time, И в то время and everybody told to Mahaprabhu, все oh, Sarup, в этом собрании говорили Махапрабху. he wrote many granthas. Рупа, он написал очень много грантов. Então, nessa grande assembleia de Vaishnavas, que não tinham pessoas nada comuns, quem estava presente ali era o próprio Mahaprabhu, que é a suprema personalidade de Deus, e também Sarvabhauma Bhattacharya, que é Brihaspati, é o guru dos semideuses. Também Swarupa Damodara, que é a própria Lalita, Rai Ramananda, Vishaka Devi. Eram pessoas muito importantes, eruditas e elevadas.
E nessa assembleia, todos eles disseram, olha, Rupa Goswami de fato escreveu muitos versos, muitos livros. Mahaprabhu so much love and affection Махапрабху, with он испытывал Rupa Goswami. очень What this глубокую любовь и привязанность к Шри Рупа sometimes Госвами. И is so much поэтому love and Чайтанья affection. Махапрабху, Hey, what granthas are you он writing? с любовью спрашивал Рупа Госвами, ой, какие грантхи ты написал? O Rupa Goswami, que às vezes ele se aproximava e dizia, que livro você está escrevendo? And then Rupa Goswami И Pad, тогда very Шрила Рупа humble. Госвами Prabhu, Пад how очень possible смиренно write он anything? отвечал, о Прабху, как And возможно для without меня your написать mercy. что-то без твоей E com muita милости? humildade, Rupa Goswami respondia, Prabhu, sem a sua misericórdia, como é possível que eu escreva alguma coisa? Then Chaitanya Mahaprabhu И by тогда force. же Чайтанья Махапрабху, Give me, what you он writing? силой говорил, E ну-ка дай мне, что ты там dizia, написал. mostra o que você está produzindo. Because Rupa Goswami Pad, Потому что handwriting, Шрила Рупа Госвами very Пад, people его attract. почерк, он был очень E a красивый и caligrafia de Rupa привлекательный. Goswami Pad era belíssima e atrativa. here Singh Chaitanya Krishna. Если читаем Чаритамрити, एक पत्र मिला Кришнадас Госвами अक्षर говорит, देखिया प्रभु मने सुखी होइला रूपे अक्षर जनो मुक्तार पाती पितो होइया करेन प्रभु अक्षरेर स्तुति महारूप गोस्वामी हैंडराइटिंग почерк Шрила Рупа Госвами As like очень one красивый, привлекательный. Он выглядел как жемчужины. Жемчужин как жемчужин был. Очень красивый, ровный почерк. Then Mahaprabhu И тогда took Махапрабху, that the paper он взял and эту бумагу Mahaprabhu read и Goswami Vidya Sloka. прочитал шлоку, которую написал Шрила Рупа Госвами. papel com caligrafia de Rupa Goswami e começou a ler o que estava escrito ali. But first Mahaprabhu glorified Но the сначала handwriting Шрила of Рупа Rupa Goswami. Госвами Пад, Your handwriting, oh, извиняюсь, читание Махапрабху, very он beautiful, прославляет почерк Шрила Рупа Госвами Пад. Mas antes de mais Насколько nada, был ele красивый glorificou его a lei, почерк, disse, очень "Nossa, sua красивый, letra é tão linda, como se привлекательный, fossem pérolas." как жемчужина. Then Mahaprabhu completely И тогда absorbed, read Махапрабху, that sloka. он полностью погружался в чтение этой шлоки. Concentrado na leitura daqueles versos. Tundi Tanmuni Vitanute. Тунде, Тундавай. Tunde Tandbuni Ruting Vitanute Tundabuli Labhai. And Karna Koram Bini Ghataite Karna Arvudebhas Priyam Cheta Prangana Sangedi Vijayate Sarva Indriyanam Kriti. No Jane Janitam and Kidbhi Amritai Krishneti Varnadai. The glorification of Это прославление Krishnanam Harinam. Кришнанам, Essa é a Харинам. glorificação do nome de Krishna, Krishna Nama. Actually, these slokas На самом деле это шлока coming from Она Vidagdha Madhav пришла Natakam. из Веданта Rupa Goswami Мадхава Pad. Натакам Шрила He Рупа Госвами wrote Пад. two Он extraordinary написал grantha. две необыкновенные гранты. Madhurja Grantha. Раса Мадхуря That is called Грантхи. Vidagdha Madhav, Это another Веданта is called Мадхава и Lalit Madhav. Лалита Мадхава Грантха. Existem dois livros proeminentes, que são esses Rasa Granthas, de Rasa Madhurya, que foram escritos por ele, que são o Vidagdha Madhava Grantha e o Lalita Madhava Grantha. So Vidagdha Madhav, the granthas, Веданта Мадхава Rupa Goswami Грантха, Pad Шрила Рупа first Госвами Пад, glorified в первую очередь он about прославляет Nam Mahima. Нама Махима, Em Харинам. Vidagdha Madhava Grantha, primeiro ele fala sobre Nama Mahima, as glórias do santo nome. Well, how sweet holy names. Какова, Holy names. какова же сладость Krishna святого Nam. имени. Krishna. The Кришнанам, two syllables. Кришна, два Como são слога. doces esses santos nomes de Krishna, Krishna tem duas sílabas, Krishna. These two syllables, Эти два слога Krishna, Кришна, manifest your tongue. они Then you cannot stop. проявляются на языке, и как только оно проявится на вашем языке, тогда вы не сможете остановиться, повторять святые имена. Then again and again, Тогда снова you и pray to снова вы Lord. будете Oh my молиться Lord, Господу: you «О give me Господь, пожалуйста, дай мне тысячи I языков, can chant your чтобы sweet я мог повторять Твои Então, de сладостные novo, святые você имена». ora ao Senhor, por favor, Senhor, me dê milhares e milhares de línguas para que eu continue te glorificando. Karna Korambini. If you listen to Krishna Адам Nam, Кадамбини, если вы Then услышите, you again Krishna and Nam, again ask to тогда Lord, снова и oh снова Lord, вы you будете give me вопрошать Господа: «О Господь, thousand дай мне тысячи Yeah. и тысячи ушей». E a glorificar o santo nome, você também vai orar. Por favor, Senhor, me dê milhares e milhares de ouvidos. because these holy names, Потому so sweet, что no can святое имя, оно compare настолько other things. сладостно, Porque esses santos его nomes невозможно são tão сравнить ни с doces, eles não какими podem другими ser вещами. comparados a nada mais.
When Haridas Thakur Когда in Харидас the assembly Такур house в heard these glories of holy собрании holiness, then Haridas Thakur Вайшнав started to dance. обсуждал Святое Имя, тогда Харидас Also, Такур начал танцевать. Two arms is making this. И двумя руками I он heard делал, как Гурудев the glories показывает. of holiness many. Я But слышала Goswami множество Pad, he прославлений Святого glorified Имя, holiness но unique Рупа and Госвами Пад, как он прославил Святое Имя, это уникально и неповторимо. Essa glorificação do santo nome feita por Rupa Goswami começou a movimentar os seus braços, assim dizendo: eu já ouvi tantas glorificações, mas eu nunca ouvi nada igual que eu estou ouvindo agora. Then Mahaprabhu very И тогда pleased. Чайтанья Прабху был очень удовлетворен. This is true in this Kali Yuga. Да, это правда, в There are Кали-югу no other process нет akin to никакого Lord другого except процесса, chanting кроме того, sweet names, holy для того, names. чтобы достигнуть Господа, кроме того, чтобы повторять Его Святое Имя. Только с помощью этого процесса возможно достигнуть Господа. A não ser o cantar dos santos nomes. Then in Srimad Bhagavatam, Шримад 11th Бхагаватам canto, в the 11 conversation песне between Uddhava and описывается разговор Krishna между told, Удавой и Кришной. na sadati И man Кришна yogam, na sanka dharma bhava, na saddhas tapos tyago, jatha bhaktir mama varjita. And in this Kali Yuga, there are В no эту other Кали-югу process. нет Karma, никакого gyan, другого yoga, пути, tapasya. Tapasya процесса means карма, гьяна, йога, тапасия. Тапасия — это значит аскеза. И с only помощью этих Holy процессов name. вы Hare не можете chanting достигнуть holy Господа name. только Hare повторение Krishna, Святого Имени. Hare Необходимо Krishna, Krishna, повторять Святое Имя. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then Sarup Damodar, Тогда Сварупа Lord Дамодар, Prabhu, он сказал his Прабху, Grantha is very beautiful. его грантхи, они настолько Então, красивые. nesse 11º canto do Srimad Bhagavatam, na conversa entre Uddhava e Krishna, é dito que não existe nenhum outro processo, nem karma, nem conhecimento, nem yoga, nem tapasya, que é austeridades. E aí, Swarupa Damodara, nessa assembleia, voltando à história, disse: nossa, realmente é muito lindo esse verso. Then Rajamananda told, Тогда yes, Раймананда сказал, да, Rupa Goswami's Grantha is a грантхи unique Госвами, and они unparalleled. E уникальные. aí, Rajamananda disse: неповторимые. realmente esse livro Они de Rupa Goswami удивительные. é único e incomparável. Then Mahaprabhu told, okay, if your Тогда Grantha is very Махапрабху beautiful, сказал, хорошо, then who is your Ishtadev in this Grantha? кто же Иштадев в твоей грантхе? Спросил Махапрабху. Me conta, quem é a sua deidade adorável nesse livro? And if you write any Grantha, Если вы in your пишете preface, какой-либо preface грантху, understand, Prastavana, тогда в and you to explain предисловии вы обязательно all the описываете все темы, essence of the subject. то есть суть Então, quando você всех тем, escreve um livro, описанных você deve escrever в um книге. prefácio para as Kavana. Você deve dar uma prévia de todos os assuntos que serão tratados naquele livro. And in this preface you have to И в этом mention предисловии вы who is должны your Ishtadev. Ishtadeva means упомянуть, кто ваш Иштадев. What is Иштадев, Iштадев? Иштадев это Nesse значит prefácio, você deve поклоняем revelar quem é божеству. sua Istadev. То есть Istadeva то significa то божество, deidade которому вы adorável. поклоняетесь. that time Mahaprabhu asked, okay, И в то время Шри You Чайтанья explain Махапрабху, он in спросил, this хорошо, Grantha, who is your Ishtadeva? Описал ли ты в этой грантхе, кто твой Иштадев? de adoração, deidade adorável. Then Rupa Goswami Pad very Тогда Шрила sad. Рупа Госвами Пад, он засмущался. Envergonhado. Then again and again Sarup Damodar Тогда снова, Radhamanda снова. pushed to him. Hey Rup, explain. And in this Grantha, who is your Сварбанада, Ishtadeva? они говорили, ой, объясни в этой грантхе, кто же твой Иштадева. Они снова и снова настаивали. Then Rupa Goswami Pad, И тогда he Шрила Рупа quoted this Госвами verse, Пад, он Anavaditacharing chira процитировал следующий стих. Karune Она avatirna вчера kalu samarpayatu unnato ujjadasam sabhakti sriyam harihi puratasundradudi kadamasandairipita sadahidaya kandare spuratu bha sachinandana. Who is Ishtadev? Sachinandana тоже Gaurahari. его Иштадев Сачинандана Гаура Хари. Esse verso que diz: a minha deidade adorável é Satyanandana Gaura Hari. Then all devotees they Тогда also все make преданные, claps. они зааплодировали. Why? Because in Почему? this Kali Yuga, Потому что в эту Кали-югу who is our Ishtadev кто наш and how to Иштадев worship to him? и как поклоняться Porque ему. nessa era de Kali, quem é a nossa deidade adorável e como devemos adorá-lo?
This is the evidence from Srimad Это Bhagavatam. суть из Шримад Essa é uma Бхагаватам. evidência do Srimad Это доказательство приводится в That Шримад is called Бхагаватам. conversation between 9 rishis Это оно and описывается в разговоре с Ними 9 риши и É a conversa que Ними aconteceu entre Махараджем. os nove rishis e Nemi Maharaj. and once 9 Однажды rishis, 9 Kobi Yogi, риши, Antariksha people and Prabuddha Antariksha, 9 rishis they came они in the пришли courtyards of Nimi Maharaj. Certa vez, esses К Nemi nove sábios Maharaj. foram até o lugar de Nemi Maharaj. That time Nimi Maharaj, he asked в то время to Ними 9 Махарадж, rishis, он спросил 9 риши, "Say, in this Kali Yuga, в эту Кали-югу, who is Bhagavan? кто является Бхагаваном, And how will и worship как to him? Which mantra? поклоняться ему. Então eles perguntaram Какими a Nemi мантрами? Maharaj, por favor, diga, nessa Kali Yuga, quem é Bhagavan, quem é Deus e como é a maneira correta de adorá-lo? Satyajug, Bhagavan, Сатья-юга Бхагаван Sri Hari Шри Хари. appears. That is called Hamsa Avatar. Это называется Ханса Treta Yug, Ramchandra. Трета-юга Рамачандра, Dapar Yug, Двапара-юга Кришна, Kali Yug. Кали-югу In Сачинандана. this Kali Yug, В эту Кали-югу мы поклоняемся Who is our кому? Istadeva? Кто наш Иштадева? Eles disseram em Santa Yuga, Sri Hari se chama Hamsa, essa manifestação do Senhor. Já na Treta Yuga, Ramachandra é a deidade adorável. Em Dwapara Yuga foi a época em que Krishna apareceu. Mas e nessa era atual de Kali Yuga, quem é a nossa deidade adorável? Quem é Deus? and that time, among of the 9 rishis, И в то время эти 9 he also риши, quoted this verse. они также процитировали этот стих. Istadev in Kali Yuga. Тоже And what является is Иштадевом в and Кали-югу, и which кому mantra? необходимо поклоняться и с помощью Então, no каких meio desses мантр. 9 rishis, ele recitou esse verso respondendo quem é nossa Istadeva nessa Kali Yuga e como adorá-lo. Krishna Varnam Tisa Krishna Krishna Sangha Varnam Pangasya Tisa Partadam Jaggai Sankirtanam Parari Jajanti Hi Sumedhasa. Sumedhasa means those who are very Сумедхаса intelligent and значит sober тот, person. кто They understand очень in this Kali Yuga образованный, who is our Istadev and how to serve to обладает him особым and which умом, mantra. тот будет поклоняться именно What's the ему, truth? Шачинандана Гаура Хари. Aquelas pessoas que são muito inteligentes e sóbrias, Samudasa, elas sabem E он будет exatamente поклоняться quem é ему Deus, a особыми nossa deidade мантрами. adorável e qual é o mantra adequado para a adoração. So in this Kali Yuga, Это Krishna Кали-юга, Varnam, Кришна, Krishna Варнам, himself, Кришна, он he will сам be appeared in this Kali Yuga проявится в эту and he will Кали-югу chant his и own будет name, повторять Krishna свое Varnam, Krishna собственное Varnadya имя Nama Кришна Radhati Варнам. Iti Krishna. That means in this Kali Yuga, Это same значит, Krishna, что в he эту will be Кали-югу тот же appeared самый and Кришна, he will он chant his проявится own и name. будет What name? повторять свое Krishna. собственное имя. И что это за Isso имя? Это significa имя que Krishna, Кришны. ele próprio aparecerá nessa Kali Yuga e ele cantará o seu próprio santo nome. Krishna cantando o nome de Krishna. And he chant his own name. E ele canta os seus próprios nomes. But Que which nome? name? А что за имя? Krishna Nam, his own name. Кришна нам, Qual его nome? собственное Krishna имя. não. Ramchandra, he did not chant his own Рамачандра, name. он не повторял свое собственное имя. Ramchandra, he chanted Ram, Ram, Ram. Ram. Рамачандра, что он повторял? Рама, Рама, Рама. Krishna, he chanted his name, Krishna. А Кришна, что он повторял свое имя? Кришна, Кришна, Гопара Юга. Но в Кали-югу тот же самый Кришна, он And he will проявится chant his own и будет name. повторять свое собственное имя. Então, Ramachandra, quando ele veio na Treta Yuga, ele por acaso ficava cantando Rama, Rama, Rama? Não. E quando Krishna veio, ele dizia Krishna, Krishna, Krishna? Não. Mas nessa Kali Yuga, ele apareceu na forma de Mahaprabhu e ele cantou os santos nomes de Krishna, os seus próprios santos nomes. Hare Krishna. But same Krishna, he appears here. Но тот Tisa же of самый Krishna. Кришна, он проявляется в Кали-югу. Триша, а Кришна. Кришна. То есть Кришна цвет means его тела будет not Акришна. А black. Кришна That значит means не черный. golden Это значит Tisa, золотой Krishna, цвет isso é кожи, complexão a cor da золотистый. pele. E há Krishna, que não é preto, ou seja, é dourado. So Krishna Varnam, Tisa Krishna Krishna, Varnam, Shanga Trisha Panga, Krishna. Sa Anga. He comes, he will come with his Он own придет со своими limbs, body. That's the two. частями тела. That Есть is called две части тела. Это называется Advaita Acharya and Адвайта Ачарья Nitya. и Нитянанда. E Saanga Panga significa que ele vem com os próprios membros de seu corpo, que são Nityananda Prabhu e Advaita Acharya. Upanga, Упанга, sublims, that is called Srivas Thakur. дополнительные части. Это Шриваса Такур. Thakura. And his Parsad, Его very паршады, internal associates,
Вечный Gadadhar спутник — Pandit. это Гададхар A Пандит. instituição mais íntima associada a Gadadhar Pandit. That is Srimati Radhika. Это сама É a Шримати própria Радика. Radhika. And another, Raya Ramananda, Другие — Sarup это Damodar, Райрамананда, Rupa Сварупа Goswami. Дамодара, E Рупа os outros Госвами. associados são Raya Ramananda, Swarupa Damodara, Rupa Goswami. And his Astra, И его астра, его Eh? оружие Nam — это Astra. Нама Астра. He will be whole, his weapons, that is called Nam Astra. Его оружием E будет Bhagavan Нама segurará essa sua Астра, arma. Харинам. Que arma é essa que Bhagavan segura? Nama Astra, a arma do santo nome. And so Krishna Varnam Tisa Krishnam Sanga Panga Astra Parshadam Jaggai Sankirtanam. In this Kali Yuga, Яджай he will perform Санкиртана в эту sweet Кали-югу Jagga. Jagna means будет sacrifice. совершать сладостную Jaga яги. Что это за significa яги? fogo Яги de значит sacrifício. Qual é жертвоприношение. o sacrifício a ser feito nessa era? Sankirtana Jagya, esse sacrifício do cantar do santo nome. Санкиртана яги. What sacrifice? Nam Sankirtan. Что за пожертвование? Qual é esse Это Нама sacrifício? Санкиртана Sacrifício яги. do nome, do santo nome do Senhor. Nam Sankirtan. Jaggai Sankirtanam. In Яги this way, Nam Санкиртана. Sankirtan. И в этой Нама Санкиртане, с помощью этой Санкиртаны будет происходить поклонение. Then again, he says, how will you know? И тогда снова He said, возникает Bhagavan. вопрос, как же узнать, что он своим Бхагаван? Как узнать в Кали-югу, что E você именно pode он perguntar, mas является como eu vou своим saber que Бхагаваном? ele é Deus nessa Kali Yuga? Que ele é Bhagavan? Then quoted two slokas И again. тогда он снова процитировал две шлоки. Citados novamente. Tatta Sudasya Sureshuja Rajya Lakshmi Dharmishta Arya Vachasa Jad Garn Arannam Mayam Rigam Dekti Sitam Anudhavada Vande Mahapurusate Sharanaravindam. Mahapurusam Chaitanya Mahaprabhu. Пурушам Шри Чайтанья Махапрабху. Mahapurusha, Chaitanya Mahaprabhu. Tapta Sudasya Sureshita Rajya Lakshmi. He will give up all his Он name, fame, reputation. оставит Even все he will give up his. почести и славу, и он даже Шакти. оставит свою That шакти. means Что это Vishnu значит? Вишну Прия. Priya. And he will take sannyas. И он примет саньясу. Esse verso diz que esse Mahapurusha, essa grande personalidade, vai abandonar todo nome, fama, honra, reputação e vai abandonar inclusive a sua Shakti, a sua potência, que é Vishnu Priya, a sua consorte. And so Tapta Sudasya Sureshwara Rajya Lakshmi Dharmishta Arya Vachasa. Dharmishta Arya Vachasa means he Что will Аджаварас? seek the vow of Это значит, Brahmana. что он E ele vai se tornar sannyasi e também vai manter o voto dos Brahmanas. примет обет Dharmishta Arya Брахмана. Vachasa. Tapta Sudasya Sureshwara Rajya Lakshmi Dharmishta Arya Vachasa. And after taking sannyas, После he принятия will be chasing саньясы behind the он living entities as будет like бегать за живыми Diya. существами. E depois de aceitar a living ordem entities renunciada, as Живые like существа, deer. как олени. depois de aceitar a ordem renunciada de vida, sannyasi, ele vai correr atrás dos seres vivos como se os seres vivos fossem todos corsas. Deer, what are they doing? Что делают They олени? want to drink the water. Они хотят And пить and running воду, towards и the они desert. бегут A corça, ela está sempre Пустыня, correndo в atrás da поисках água, воды. ela sempre beber água e está correndo na direção do deserto. And here desert means Что значит samsara пустыня? murubhumi. Пустыня — это And сансара. samsara is as like desert. They will Сансара go как to пустыня. the desert. И они углубляются все Сансара. глубже и глубже Deserto в aqui сансару, significa в эту samsara. пустыню. Essas corças, nós, entidades vivas, estamos indo nessa direção de samsara. Because they want to Потому drink что water. они хотят And in the напиться воды. desert of samsara. E a Пустыня corça quer beber сансары. água lá no deserto de samsara. But Но they cannot drink the они water не in могут the desert. How possible? найти Mas воды a в corça nunca vai пустыне. Как conseguir beber água возможно no pleno напиться deserto? Como é воды в possível? In пустыне? this verse very clearly В explained. этом стихе очень Condition четко soul, they are running объясняется, towards что обусловленная of душа, она бежит samsara maruhu. из-за пустыни Significa que nossos сансары. condicionados estão correndo atrás da água no deserto de samsara. This is true. Это правда или нет? All we are happy. If you Все marry, I will вы be happy. счастливы, вы думаете, А who вот married? женюсь и буду счастливым. А кто женат, уже спросите их, счастливы они или нет? Are you happy? Вы счастливы? Feliz? No. Нет.
This is true. Это little bit правда. happiness Ну comes. да, чуть-чуть, немножко там счастья, да, Maybe есть. How many percentage? Сколько 1 or процентов? 2%? 1-2%. А 98% Dukkha. духа, понимаете? Это несчастье. Tem uma felicidadezinha, o que é 1 ou 2% de felicidade, mas 88%, 90% dukkha, que é sofrimento. But still also, running. Но так или иначе, все равно живые существа продолжают бежать за сансарой. Goswami explains, samsara is as like Госвами не описывал, что сансара как desert, Marubhumi. пустыня. Mesmo diante disso, a entidade viva continua correndo na direção do deserto. Que deserto é esse? Samsara, repetidos nascimentos e mortes. How possible to get the water? Как возможно добыть воды в пустыне? Пустыня, она горит, она горячая и полна Como песка. alguém pode conseguir água no deserto? Ele está muito quente lá e cheio de areia. So in this verse, just И в to этом purport стихе of this verse, conditional soul is as говорится о том, like что обусловленная душа, она как олень, хиран, purchasing, running towards, и она бежит where is going? Samsara Murubhumi. Samsara. Desert of samsara. Она бежит по пустыне сансары в поисках As воды. entidades vivas são como a corça, o veado, que está sempre correndo na busca de água, onde? Na direção do deserto de Samsara. And Lord Chaitanya Mahaprabhu, after taking sannyas, Господь Чайтанья he Махапрабху raised после his two принятия hands саньясы, and chasing behind он with all открывает the две living руки в небо и entities. Hey, бежит за why живыми are you существами. И говорит: эй, куда же вы To направляетесь? Samsara. Почему вы Completely бежите yours. в сансару? going? Сансара — это E Mahaprabhu, esse grande Pustыня. sannyasi, ele levantará os seus dois braços e vai correr atrás dos seres vivos, dizendo: ei, entidades vivas, por que vocês estão indo na direção desse grande deserto? So that means in this Kali Yuga, это who значит, is Bhagavan? Who что will be Bhagavan? Кто будет Chaitanya Mahaprabhu. Кали-юга Sapta, Бхагаваном? Sureshtaja, Sureshita, Шри Чайтанья Rajya Махапрабху. Lakshmi, Dharmishta, Arya Vajasha, Jad Garn Aranyam, Maya Megam, Dait Ipsitam, Annadhavada, Vande Maha Purusate Charana. So in this context, just a coming. В So этом when контексте я Rupa хочу Goswami сказать, Pad, что according Шрила to Рупа Shastra Госвами Пад в Siddhanta, соответствии he с wrote, Шастра Сиддхантой, он написал: Hari Purata Hari Sundara Spurata Sandipita Sada Hidaya Kamdir Spuratu Baha Гадандр Кадамба Сачинанда. Сандипида. Gaura Hari. Он говорит: Gaura Hari, Sachinandana Gaura Hari Сачинандана is Гаура our Хари, он наш Ishtadeva. Иштадева, поклоняемое Por que eu estou божество. dizendo tudo isso? Porque Rupa Goswami Pada, ele coletou todas os Shastra Siddhanta, as conclusões filosóficas das escrituras e estabeleceu que Satyanandana Gaura Hari é a suprema personalidade de Deus a ser adorada nessa Kali Yuga. So always remember, in this Kali Yuga, who is Всегда our помните, Ishtadeva? что в этой Кали-юге кто наш поклоняемое божество? Сачинандана Гаура Todos se Хари. lembrem, quem é a nossa deidade adorável nessa? Кто наш Era de Иштадев? Kali Satyanandana Gaura Hari. Сачинандана Гаура Хари. When Mahaprabhu heard this, Когда Махапрабху his own он glorification, услышал свое собственное прославление, Quando Mahaprabhu ouviu sua própria glorificação, then Mahaprabhu little bit тогда sighed. Махапрабху немного засмущался. tímido, Then Mahaprabhu, И тогда Махапрабху он сказал: hey, Hey. why you are so much intoxicated вы and making почему claps? все так опьянены этим прославлением, еще и аплодируете? pegados aí batendo palma, Because these slokas, Anarpitachari, Потому Chirag, что он Purnava, произнес именно эту slokas, шлуку Нарпитачарим Чират. then everybody making И claps. тогда Oh, very все nice. зааплодировали. О, какая красота! Это же правда. Шрила Рупа Госвами, то, что он написал, это And also according to совершенно. the conception of И the он scripture, написал все Shastra в соответствии Siddhanta, с концепцией quando Татха esse Сиддханты. verso foi citado, todos bateram palmas Shastra. entusiasmados, porque essa definição de Rupa Goswami Pada é perfeita, é científica e tem fundamentação nos textos sagrados. before Lord Chaitanya, before Rupa Goswami Pad, no one То, Glorified что Рупа Госвами Пад, about Lord никто Chaitanya не Mahaprabhu. прославлял Шри Чайтанья Махапрабху Antes de таким Rupa образом, Goswami как это Pada, nunca написано ninguém в havia этой шлоке. glorificado Mahaprabhu num verso como esse. and everybody very happy. Все были But очень Lord Chaitanya счастливы. Mahaprabhu, Но little Господь bit Чайтанья shy Махапрабху, он and немного also, засмущался hey, и why you сказал: are so «Хей, much intoxicated? вы почему так все тут опьянены?» Felizes, mas Mahaprabhu estava um pouco envergonhado e falou: por que vocês estão aí comemorando? Because these slokas Потому что very эта beautiful, шлока, она очень according красива. to
Shastra соответствует Siddhanta, Шастра Shastra Сиддханте. Siddhanta, conclusion of the Заключение scriptures, священных and also писаний. tal, law, man, all the rhythm, everything И is весь perfect. ритм, все было Todos estavam tão соблюдено. felizes porque esse verso tem a conclusão perfeita das escrituras, além de que tinha todo o ritmo, a métrica, tudo de maneira perfeita. Then Chaitanya И Mahaprabhu тогда told, Шичитани yes, Прабху он Rupa сказал, Goswami in the да, slokas, this sloka is very шлоки beautiful. Шрила Рупа This is Госвами, true. они очень красивы, да, эта E aí шлока, Mahaprabhu она disse, é очень verdade, esse прекрасна. verso de que Это Rupa Goswami правда. escreveu é realmente muito lindo, isso é verdade. But Но then you put some things for this regard. This is not good. É, mas eu acho que vocês colocaram uma но coisa aí, это не não tá так tão хорошо, bom потому что assim. ты кое-что Give an example. Mahaprabhu gave example. If the ты кое-что oil, употребил здесь. pond full of what is Он called water, Ganga. привел пример Mahaprabhu deu um exemplo, né, с da água Гангаджам, с водой Ганги. Eh? One pitcher, what is it? Clay pot full of Ganga jal. Допустим, Um pote один de barro cheio de глиняный água горшок, Ganges. он полон But if you put one воды drop Ганги. of А если вы what is капнете called Madura, туда одну каплю alcohol, that алкоголя, Ganga jal will not тогда offer to the Lord. эту воду Ганги уже нельзя будет предложить Господу. Oferecer essa água para o Senhor. Huh? Mahaprabhu very humble, saying, И Шри Чайтанья Прабху, он очень смиренно говорит, да, эта шлока очень хороша, но мое имя so for там, this regard, и поэтому это нехорошо, Mahaprabhu disse, нехорошая sim, шлока. esse verso é belíssimo, mas como meu nome está aqui, não ficou tão bom. this is the humility of Lord Chaitanya Таково Mahaprabhu. смирение Шри Na Чайтанья verdade, essa é a Махапрабху. humildade do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. But Sarup Damodar he Но explained, no Сварупа Prabhu, Дамодаря, listen. он описывает, ну, Прабху, Aí послушай, Sarvada Modara disse ao Prabhu, escute. Actual very nice, на beautiful, самом sweet rice. деле, Na verdade, сладостный, esse é um вкусный maravilhoso рис. arroz doce. But if the sweet rice put Но some если в camphor, сладкий рис положить or немножко what is called? камфоры, или как это называется, Another есть еще какой-то ингредиент, cardamom, кардамон, elachi, that is sweet taste will come. тогда Então, этот quando рис você будет tem еще um arroz более doce, mas você сладостным. acrescenta ali cânfora ou cardamomo, aí vem um doce, um sabor especial. In the same Rupa Вот Goswami таким же sloka, образом your name is в coming. шлоке Шрила Рупы Госвами, да, Also там есть more твое имя, и поэтому эта шлока sweet. стала Então, ele еще disse, более justamente porque o seu nome сладостной. está colocado aqui, é que tem mais essa doçura aparecendo. Then Chaitanya Mahaprabhu did not Тогда Шри say Чайтанья anything. Махапрабху ничего не Nem ответил. respondeu nada. So Rupa Goswami Pad Grantha is what? Unique and И unparalleled. Гранхи Шрила Рупы And all Госвами, они Goswamis, уникальны Sarup Damodar, и Raya несравнимы. Ramananda, Sarva Bhattacharya, Рупа Hridas Thakur, Хардас Такур, Rasat, Namacharya Hridas Thakur, Намачарья Хардас and Такур, all this glorified Сварупа Дамодара, Рая Рамананда, все они прославляли Шрила Рупу Então, os Госвами filhos de Rupa Паду. Goswami são de fato muito perfeitos. Swarupa Damodara, Raya Ramananda, Sarvabhauma Bhattacharya Сарамбхава Бхаттачарья также был в этом собрании. Все они прославляли because Rupa Шрила Рупу Goswami is Grantha. Госвами. Почему? Потому что Гранхи Шрила Рупы Госвами, они уникальны и неповторимы. Никто не писал подобный грант, никто не может написать что-то What подобное. Rupa Goswami Pad wrote, no Что one can написал say. Шрила Рупа Госвами Пад, даже никто не может прочитать. Pode alterar, editar. I tell you, two persons. Try Я to говорила вам, что две личности, edit Rupa Goswami's Grantha. Eu vou contar pra vocês. они Duas pessoas пытались дополнить tentaram Гранхи Шрила Рупа Госвами. de Rupa Goswami. One great Pandit, Один великий пандит, как его имя, Balabhacharya, and Балабачарья, another и другой Sanatana Goswami. Санатана Госвами Um Пад. deles era Balabhacharya, um grande pandita, erudito, e outro foi Sanatana Goswami Pad. First I explain, В первую очередь я Балабачарья. объясню про Балабачарю. Balabhacharya, he was a great Pandit. Он был великим grande пандитом erudito, pandit. Arjun Vallabh Sampradaya. из Валаба Сампрадая. Он был ачарьей в этой Ele era o сампрадае. acharya, o preceptor espiritual da Vallabha Sampradaya. So, and Mahaprabhu also, so И many glorified Махапрабху, about him also. он также E o próprio Mahaprabhu очень também прославлял havia его. glorificado sobre ele. But Chaitanya Mahaprabhu, Наше Чайтанья if anybody is a Махапрабху, little bit proud Если of his, он what is called, видит, что knowledge, у кого-то зарождается Gyan, Mahaprabhu also гордыня, chastised. если, допустим, человек очень ученый, обладает огромным знанием, и вдруг он возгордился этим, тогда Шри Чайтанья Прабху очень сильно Balabhacharya sometimes поругал very такую proud личность. И of his однажды own
knowledge. But Mahaprabhu have chastised. Махапрабху, он очень сильно отругал Шрилу Бхагавачарью за то, что он возгордился So своими now coming in our знаниями. subject matter. И мы возвращаемся к нашей теме. Because Chaitanya Mahaprabhu Шри Чайтанья most of the time Махапрабху glorified большинство about времени Rupa он Goswami. прославлял Шрилу Рупа Госвами. Eu estou voltando ao assunto agora. A maior parte do tempo, Mahaprabhu glorificava sobre Rupa Goswami So Pada. one day, И midday, однажды Balabhacharya he came. в полдень the cottage Валабхачарья of он пришел Rupa в собрание Goswami in Шрилы Рупа Госвами. Certo dia, ao meio-dia, Na Balabhacharya Vrindavana. veio até a cabana de Rupa Goswami Pada, lá em Vrindavan. And that time Пришел в хижину. Balabhacharya he В asked то Rupa, время what are you Валабхачарья он writing? спросил: «О, Рупа, какие грантхи ты написал?» O que livro você está escrevendo? Then Rupa Goswami Тогда Pada Шрила told, Рупа I am Госвами Пад, он writing сказал: Bhakti «Я написал Rasamrita Sindhu. Бхакти Расамрита Синду, Rupa эту Goswami грантху». respondeu, estou escrevendo Bhakti Rasamrita Sindhu. My Granta's name? Bhakti. Имя моей грантхи Бхакти Расамрита Синду. É Bhakti Rasamrita Sindhu. Yeah. Then Balabhacharya was very И nice. тогда Валабхачарья Could сказал: you explain «Очень one здорово. slokas you can explain? Ты можешь объяснить мне какую-нибудь шлоку?» Você pode me contar um verso? Then Rupa Goswami И Pada, тогда that time Rupa Rupa Goswami Goswami was writing В this то sloka. время This sloka? он написал эту шлоку. Какую шлоку? Bhakti mukti spriha Bhakti javat mukti pisachini sprita. nivartate stavat bhakti sukhastatram katham abuddhayo bhavit. Bhakti Rasamrita this sloka. Это шлока из Бхакти Расамрита Синду. The simple meaning our Простое значение этой шлоки: bhakti mukti Бхакти spriha. One Мукти who has desire Сприха. to Тот, enjoy у кого material есть желание gratification, наслаждаться материальными march in liberation, наслаждениями, mukti. тот, кто хочет обрести освобождение How мукти. possible Siddha Bhakti will Как manifest in возможно, you? чтобы в сердце такой личности проявилась бхакти? Ajuda Bhakti, devoção pura no coração daquele que tem o desejo de gratificação dos sentidos ou de liberação impessoal. Then Balabhacharya told, Тогда Rupa, Балабхачарья why сказал: did you «Рупа, compare mukti, почему ты liberation, сравниваешь with мукти, the освобождение, ghost or witch? с ведьмой, с привидением?» Você comparou a liberação mukti com fantasma ou uma bruxa? Because here the bhakti mukti Потому что spriya говорится, бхакти, javata мукти, pisachini hidi vartate. Джавата Пишачани. Tavat bhakti Hriди. sukastatra katham abuddha bhavit. This is not because many people they are performing hard Потому что austerities. многие люди, они How to совершают get тяжелые аскезы mukti. Mukti для is того, not чтобы ordinary получить мукти. Мукти — это Então, необычные estão вещи. muito trabalhando duro, fazendo várias austeridades difíceis para conseguir mukti. Por que você comparou com essa palavra? But you also compare Но mukti ты as like сравниваешь мукти ghost or witch. Why? с привидением, с ведьмой. Почему? Pessoal, a um fantasma ou uma bruxa. Por quê? That time Rupa Goswami В Pad то very время humble. Шрила He Рупа told Госвами Пад Prabhu, очень смиренно you are a great сказал: «О, Pandit, Прабху, scholars person. ты So you can великий edit пандит, these slokas as you like. ты можешь исправить мою шлоку, как ты пожелаешь». Com muita humildade ele disse: você é um grande erudito, você pode editar esse verso, não tem problema. That time Balabhacharya told now Это время about Балабхачарья. midday. I have to Он take bath. сказал: «Уже Yamuna, полдень, и мне нужно and принять my омовение в Prisandha Ямуне Anik, и and прочитать midday Присанда Аник». Maybe tomorrow I will come Они, которые and читают в edit полдень, и, может your быть, this завтра я приду и что-нибудь добавлю в твою шлоку. Que ir até o Yamuna, tomar o meu banho e cantar o meu Anik do meio-dia. Talvez amanhã eu volte e aí eu possa editar esse verso que você compôs. That time one small boy. И в то was время sitting один there. маленький мальчик, он сидел там. Pequeno estava sentado ali. He became very angry Он with очень разгневался на Валабхачарью. Muito bravo com o Balabhacharya. my Gurudev wrote Мой this Гурудев, verse. он написал этот стих, а этот Look at his пандит, fault. How possible? он пытается найти какие-то ошибки в его писании. Как это He became возможно? very angry. Он очень разгневался. The Hindi word है खुदा ऊपर खुदगिरी. На That means хинди you cannot Кадарупа write anything Кидгири. and Что against это to Lord. значит? Невозможно написать ничего Não escrever nada поперек contra o Senhor. Господа. What Lord it says, that is Все, что говорит absolutely Господь, truth. это абсолютная истина. You understand? Вы So понимаете? for this word, in the word खुदा ऊपर खुदगिरी. That means my Gurudev, that boy, small boy, На thinking, хинди говорится my таким. Gurudev wrote this verse. Есть такая- This is absolutely truth. You can't do edit.
You cannot look his fault. How possible? Такое выражение. И поэтому он также разгневался и сказал, как возможно то, что написал мой гуру Руп, это все совершенно. Как можно But in front of пытаться Guru, найти там какие-то cannot speak anything. ошибки, но перед гуру вы ничего не можете Understand? говорить. This is called Понимаете? Vaishnava Savachara. Это называется Вайшнава Eh? Садачара. So that boy, he did not say И тот anything. мальчик, он ничего Just he's listening. не сказал, And он thinking, I просто have to слушал, give и он lesson to подумал, him. я должен преподать урок ему. He's looking the fault of my Gurudev. Он что, ищет недостатки в моем Гурудеве? Gurudeva, você não pode falar assim na frente do guru. Então ele ficou quietinho escutando, mas ele pensou, ele está criticando a produção do meu guru, eu vou ensinar uma bela lição para ele. Who is that boy? Quem é esse? Что это был за мальчик? Jiva Goswami. Джива Госвами. Huh? Understand? Понимаете? Then Jiva Goswami Pad Да, is все, thinking, Джива how Госвами will потом I подумал, chastise как же this я Pandit who wants хорошенько to накажу edit этого my пандита, Gurudev's sloka? который хотел что-то добавить в шлоку моего Vou dar Гурудева. uma lição nesse pandita aqui, quer editar o verso do meu Gurudeva. Then Jiva Goswami Pad, Это he все told Джива to Rupa Госвами потом Goswami, сказал Gurudev, Шри Рупе there are no Госвами. water in this pot. О, I Гурудев, have to в go этом горшечке в Yamuna нашем нету and воды, fetching water. и я должен отправиться на Ямуну и наполнить его водой. É que acabou a água aqui no nosso pote, eu tenho que ir lá no Yamuna buscar mais. So Jiva Goswami, then Rupa Goswami Pad, okay, you may Тогда go. Рупа Госвами Bring water. Пад сказал, хорошо, ты можешь принести воды. Pode ir buscar mais água. So Jiva Goswami Pad, А he еще came Джива in the Госвами same Пад, он place, пришел same в то place же where самое место, Vallabhacharya где is taking Валабхачарья, он bath. E Jiva Goswami foi parar bem no принимал lugar onde омовение. Vallabhacharya estava ali tomando seu banho. And then Jiva Goswami Pad started Тогда speaking Шива with Джива him Госвами Пад, он начал разговаривать с Jiva ним. Goswami começou a conversar com ele. and also quoted this verse. И Mukti Mukti Spriha он Java произнес Jati этот Hiri стих Vartate, Мукти Мукти Stava Сприха. Katham Abhuddhaya Bhavit. Then Jiva Goswami Pad told, И тогда Шива Джива my Госвами Пад Gurudev, he сказал, did not compare посмотри, мой Гурудев, он не сравнивает мукти Mukti as Mukti I quote. No, he did not say с привидением. Он не говорит Yes, из таких Hari, вещей. Spriya. Он говорит о Hindi желании word. сприха, Mukti, букти, Spriya, мукти, Mukti, Spriya. сприха, мукти, сприха. Spriya means Сприха значит desire. желание, So, liberation. желание Margin from. освобождения, That is called слиться с ritual. Браманом. Это And which называется host? вич, Então Jiva ведьма Goswami или foi até привидение. ele, conversou com ele, citou o verso e disse, olha, meu Gurudeva nunca disse que a liberação impessoal é como uma bruxa, como um fantasma. Na verdade, ele disse que esse espirra, esse desejo pela liberação impessoal é que é comparável a um fantasma ou uma bruxa. Then Balabhacharya head statue spinning. Oh, this is true. Тогда Валабхачарья, он подумал, о, это правда. Eh? I did not think in this thing. Я не But this small подумал boy, даже об этом, но he did it to этот me. маленький And opened my мальчик, eyes. он победил меня, он раскрыл мои глаза. Abriu os meus olhos. Eh? Then Balabhacharya quickly Тогда taking Валабхачарья, bath Jamuna. он очень быстро Again he принял returned омовение back в to Ямуне, и Rupa снова Goswami. он вернулся к Шри Рупе Rapidamente, Госвами. Vallabhacharya terminou seu banho no Yamuna e foi de volta até Rupa Goswami Pada. And told, Rup, Я I сказал, cannot «О, edit Руп, your this book. Я Impossible не for me. могу читать эту твою книгу, это невозможно для меня. Esse seu livro é impossível para mim. Well, why not? Почему нет? Now someone opened my eyes. Потому что одна личность раскрыла мои Your глаза. slok is perfect. Твоя шлока, она совершенна. Eh? Well, who is that boy? Well, И who is кто that person этот, opened и your кто eyes? этот человек, который открыл тебе глаза? Balabhacharya indicate this boy. И тогда Валабхачарья, он сказал, вот этот мальчик, ну что это за мальчик? Quem é esse garotinho? Then Rupa Goswami Pad, Тогда he Шрила Рупа told, Госвами Пад, он сказал, he has two relationship with me. у него есть два взаимоотношения, двое взаимоотношений со He мной. is my Bhatusputra, man. Он мой He is my Бхатуспатра. nephew and On also my- he is my disciple. Ele é o meu sobrinho e também o meu discípulo. Ai, Why is he very Племянник, intelligent? и также он мой ученик. esse garoto é muito inteligente. Этот мальчик, он очень And he разумный. gave it to me and И explained он победил this sloka меня. is absolutely truth. I И он can't объяснил мне, что это Ele é muito шлока, inteligente, ele me explicou e ainda abriu meus olhos para algo в ней que até написана feito eu não абсолютная posso правда. acreditar nesse verso. Huh? Just this our subject is there. So Balabhacharya come И to Валабхачарья, and correct, but what is called edit
Он не These мог slokas by books of Rupa Goswami. ничего добавить Então, в Balabhacharya, эту шлоку, ele потому что она была jamais poderia, não совершенной. conseguiu editar os livros, as produções de Srila Rupa Goswami Pada. Eh? Or another I also told, Rupa И Goswami Pad slokas еще я tried также to говорила о edit. том, что кто пытался Санатана исправить Госвами шлоку Шрила Рупа Госвами Пад, это был Санатана Госвами. Um verso de Rupa Goswami, e essa pessoa é Sanatana Goswami Pada. You know, Rupa Sanatana. They always Вы знаете, discuss Рупа Харикатха и Санатан, они всегда обсуждали Харикатху. love and affection each other because two brothers. У них было очень много любви и Younger brother привязанности друг к and другу, elder brother. потому что Sanatana они Goswami были Pad is elder братьями. brother. Санатана Rupa Госвами Goswami Пад был Pad старшим братом, и Рупа is Госвами younger Пад, он был Então, младшим vocês братом. sabem que Rupa e Sanatana, eles são irmãos. O irmão mais velho é Sanatana Goswami Pada, o irmão mais novo é Rupa Goswami Pada. E eles ficavam sempre juntos, falando sobre esses assuntos espirituais. Yeah. Then once Sanatana Goswami Pad, he came in the Санатана cottage Госвами of Пад, Rupa Goswami. он пришел в хижину Шрила Рупа Госвами Veio Пада. até o local onde ficava Rupa Goswami Pada. And that time Rupa Goswami И в Pad то время was Шрила Рупа absorbed to Госвами writing Пад, он был something погружен in his grantha. в E nesse написание momento em que ele chegou, Rupa Goswami своих estava ali грант. concentrado, escrevendo alguma coisa no seu livro. That time Sanatana Goswami Pad В asked то время Rupa, Санатана Госвами what Пад, он grantha do you спросил: write? о Грунха, E aí о Sanatana Goswami perguntou: Рупа, Rupa, какую que грантху você ты está пишешь? escrevendo? That time he told, in my В grantha это I время он glorify сказал: в about моей грантхе я Шримати прославляю Радха. Шримати Радику. Ele respondeu nesse meu livro: eu estou glorificando sobre Shrimati Radhika. Qual é o stotra? Что за стотра? that is in the what glorification of Srimati Radhika's Так или иначе, brain. там написано É aquele прославление verso que glorifica sobre o cabelo, a волос trança Шримати de Радики, Shrimati ее Radhika. косы. Understand? Now, what is the grantha's name? Qual o nome Каково desse название грантхи? Sabamala Grantha. Става Мала What is Грантха. another? Chatu Pushpanjali Grantha. Чату Very nice, Пушпанджали. beautiful Grantha. Очень красивая грантха. Esse livro é muito lindo. Chatu Puspanjali Stava Mala. If you are very eager to enter in Rag Rupanuga Bhakti, you must Если вы read хотите Chatu Pushpanjali войти в Grantha. Рупануга Бхакти, тогда вам необходимо Чата Пушпанджали, эту грантху. So in the Chatu Pushpanjali И в Grantha, Чата this is Пушпанджали I am writing грантхе Chatu Pushpanjali Grantha. Ele disse Rupa assim, Goswami Pad. Рупа Госвами Пад, он ответил: я пишу сейчас Чату Пушпанджали грантху. Puspanjali Grantha. Then Sanatana Goswami told, okay, И Санатана Госвами Пад, он Could you сказал: хорошо. explain one sloka Не of мог бы this ты Grantha. I want to объяснить listen. одну шлоку из этой грантхи? Я очень хочу послушать. Você poderia me contar um verso que eu gostaria de ouvir? Then Rupa Goswami И Pad тогда Рупа Госвами Пад, он verse процитировал этот about стих, Srimati который Radhika. прославляет красоту косы Шримати Радики. Citou esse verso em glorificação ao cabelo, à trança de Shrimati Radhika. The sloka is that Navaguruchana Gauri Это шлока. Pravindri Varam Varam Manistava Kaviddhoti Beni Phalangana Phalam. That is about this verse. A purport about this verse. This Srimati Radhika's braid is as В like шлоке описано, что коса Шримати Радики подобна черной snake, poison snake. змее, ядовитой Nesse змее. verso aqui, o cabelo de Shrimati Radhika se parece com uma serpente preta venenosa. And that means Srimati Radhika's braid as like what is called? Коса Шримати Радики, она подобна Snake hoods. As like this way. она подобна как Because coming this way to this way. For this regard, Beni, Bana, Palangana. That means Srimati Капюшон Radhika's змеи. braid И у нее также as, идет коса. as like the hoods of the snake. Она The hoods of the начинается snake, как капюшончик this и side идет дальше very как broad and then змея. going down very И к концу leniently. она сужается. Então, o significado desse verso é que o cabelo de Shrimati Radhika é como uma serpente que começa assim expandido, como um cabelo, né, aqui em cima. Quando vai descendo, vai ficando cada vez mais longo e fino. Look this. Посмотрите вот на эту The hoods картинку. is as like this. Вот у нее косичка сужается. Leniently. То есть сверху она шире, как капюшон змеи, а к низу она E сужается, aí depois vai ficando longo e так же как хвост змеи.
Then Sanatana Goswami И Rupa, Санатана why Госвами did Пат, он you сказал: compare Рупа, Srimati почему ты Radhika's сравниваешь bread as life? пасущей Мати The words of Радики the serpent is с, very poisonous snake. с ядовитой змеей? Mas, Rupa, por que que você comparou o cabelo de Shrimati Radhika justamente com uma serpente muito venenosa? You can give another example. There are so many Ты мог бы examples. привести Srimati Radhika's другой bread. какой-нибудь You can give пример, ведь так another много example. различных Você примеров. poderia falar outro exemplo. Tem Почему ты tantos привела на exemplos, такой mas пример по o cabelo отношению de к Shrimati косящей Мати Because Радике? if anybody Потому listens что the если name of кто-то snake, everybody услышит afraid, you know. название змеи, такой человек, он сразу пугается. Так это или нет? Even I will throw Если here one сейчас fake я snake. кину здесь фальшивую змею, вы все напугаетесь и разбежитесь. Aqui vocês iam ficar com medo. You think, well, maybe this Вы is подумаете: боже, а может быть это настоящая змея? Vai que é de verdade. And everybody afraid from Все the боятся змей. and even the fake snake will come. Даже если это будет фальшивая змея, все равно вы Todo напугаетесь. mundo tem medo de serpente. Até uma serpente falsa, todo mundo vai ficar com medo, assustado. Huh? So why did you give example? Srimati Почему ты Radhika's привел bread as пример, life, что косящий Мати Радики как food of the snake? Então ele perguntou Как por que você капюшон, deu как esse сама exemplo змея, pra qualificar o cabelo de Shrimati Radhika подобно como uma этой serpente ядовитой muito змее, venenosa. черной ядовитой змеи. И тогда Шила Рупа Госвами Пад очень смиренно сказал: о, ты же мой старший брат, ты можешь что-то добавить в этой шлоке, что-то исправить, как тебе понравится. Ah, você é meu irmão mais velho, você pode consertar, editar esse verso. Then Sanatana is И okay, тогда tomorrow Санатана Госвами I will Пад сказал: come хорошо, завтра я and приду to edit your this sloka. и исправлю твою шлоку. Respondeu, tudo bem, amanhã eu volto para editar esse É? verso. Then Rupa Goswami said, okay, И come тогда Рупа tomorrow Госвами and сказал: you will хорошо, edit приходи завтра, my и sloka. ты можешь E Rupa исправить ее, как respondeu, посчитаешь "Amanhã нужным. vem e edite o verso. Then Sanatana И Goswami тогда Pad, Санатана he Госвами left Пад, the cottage of Rupa он Goswami Pad оставил and he хижину is Шилы going Рупа his Госвами own Пада и bhajan отправился в свой собственный баджана кутир. Goswami Pada deixou o Bhajana Kutira de Rupa Goswami Pada e foi para o dele. Srimati Radhika Шримати Радика and Manjari become very и angry Манджари, with Sanatana. они очень разгневались на Санатану. As manjas ficaram muito bravas com Sanatana Goswami. Are Rupa Manjari, Rupa Goswami wrote, Рупа Манджари, how possible it is? это же Ué, Rupa Manja Рупа Госвами, Рупа Манджари, он написал это. Как возможно, чтобы это было неверно? И тогда они подумали: хорошо, I will give perfect teaching to him. мы дадим ему наказание и хорошее учение, You have урок to ему. realize Санатана Госвами должен был Rupa what did he write? осознать, This is что то, что absolutely пишет Рупа true. No one Госвами, can это абсолютная истина, и никто не может ele precisa entender que aquilo que Rupa исправлять Goswami его escreveu é писание, absolutamente его correto. шлоки. Ninguém pode corrigir. then Srimati Radhika. И тогда She Шримати called Радика, all her Sakhis, она Rupa позвала Manjari, всех Rupa своих Manjari, саки, come Рупа Манджари, in this Рати place. Манджари. Она позвала их прийти в это место. Manjaris e falou, Rupa Manjari, Rati Manjari, venham aqui para esse lugar. And by Yogamaya, arranged very nice, И Йога Майя, beautiful она festival. организовала прекрасный фестиваль, Maravilhoso festival do balanço. фестиваль качелей. Then Srimati Radhika, И Шримати she's sitting Радика, on the она села Jhulan. на Jhulan means, качельку. Джулан значит sorry. качелька. Então, Shrimati Radhika estava sentada nesse djulana, nesse balanço. Then Rati Manjari, Rupa Manjari, И Рати all they Манджари, also Рупа are Манджари, pulling and pushing. они раскачивали E aí, Rati That Jhulan. Manjari эту e качель. Rupa Manjari estavam cada uma de um lado, puxando, empurrando o balanço. What they're singing? Что они говорили? Они пели эту песню. ओ वृंदावन में राधा कुंजन कालीन में झूला झूले राधा दामोदर झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में अरे वृंदावन में राधा वृंदावन में राधा राधा
झूले राधा दामोदर Все аплодируйте, хлопайте в ладоши. Okay, nice. Then Sanatana Goswami Очень красивая песня. Тогда Санатана Госвами Пад. Почему я говорю? Потому что Йога Майя, она все организовала, что на пути Санатана Госвами Пада она организовала так, что Шримати Радика, она сидела на качели, и все ее саки, они раскачивали эту качель. Лалита, Вишака, Рупа Манджари, Рати Манджари, они толкали эту качель, раскачивая Шримати Радику. Por Yoga Maya, o balanço em que estava a Radharani em cima, acompanhada de Lalita, Vishaka, Ruparaka e Manjari, apareceram bem no caminho que estava cruzando Sanatana Goswami Pad. Just little bit for Sanatana Goswami Pad, he noticed. И издалека еще Санатана Госвами Пад, он уже подметил, что на качельке сидела одна прекрасная девочка. Sanatana Goswami thinking maybe Санатана Госвами Пад she is подумал, an ordinary village это, girl. возможно, обычная деревенская девочка. Then Sanatana Goswami noticed that young girl who is Санатана sitting on the Госвами Пад, swing. он Over подметил, что her девочка, head, которая сидела на one качеле, great and black serpent по ее moved and волосам и moved. голове ползла ядовитая змея, и она вот так вот качалась, как Гурудев показал. And the tail of snake just coming. И, получается, сверху был капюшон, а вниз спускалось тело этой змеи, то есть со спины вниз, как нарисовано на этой картинке. Then Sanatana Goswami Pad, Это very Санатана Госвами loudly. Пад, он очень Hey, Lali, Lali, О, Лали, Лали. Hey, Лали, это значит young girl, stop, stop, stop! остановись, остановись. And you are completely innocent. Ты You are not совсем looking. невинна, и ты Over даже your совсем head, не видишь, что one сзади black serpent. по твоей спине Snake. ползет черная змея. Tem uma serpente aí em cima do seu cabelo. That young girl they not give attention to Ай, Sanatana what is. маленькая девочка, она даже не обратила внимания на Санатана Госвами и абсолютно не слушала, что он там говорит. И они продолжали дальше качаться вверх и вниз. Джилана, знаете, это качелька. Иногда качелька, она поднимается наверх и опускается вниз. They were very young girls, they are very intoxicated. И эти молодые девочки, они были опьянены раскачиванием качели. This is the nature of young girls. Такова природа молодых девушек. Completely intoxicated with Они their опьянены Elas estão sempre inebriadas com essa juventude. this is what своими Madad делами. Madadi Jauvani Pramudaman Mandite Priyanuraga Ranjite Kalavilasa Pandite Annaganna Kamoteli Kovili Sadakari Sasyaman Sudakadakshavajam. This is the nature of young girls. They are always what? Такова природа молодых девушек. What they are doing? И все, что они делали, они всегда опьянены этим. Elas estão ali inebriadas com a sua juventude, elas não estão nem ligando, elas estão fazendo o que estão fazendo.
Young girls, they don't Молодые listen to девочки, advice они to не anyone. будут слушать советы никого, потому что то, что они делают, им нравится это. Madamadari Jogani, Pramodamana Mandite, Priyanuraga Ranjite, Kalabilasa Pandite, Ananna Dhanna Kunja Rajya Kama Keli Kovidi, Kada Khari Satyaman. In the same way, Таким же that образом, young girl who is эта sitting девочка, on the которая swing, сидела на and all the качельке, is pulling and все pushing, саки Jula, Jula, качали, Jula, джула, джула, джули. Они качались снова и снова, раскачивая качельку в эти радики. А Санатана Госвами Пад, может быть, он был в 100 метрах от этой девочки, он говорил: «О, Лали, Лали, остановись!» Но они совсем не слушали Санатану Госвами, не слушали никаких советов, они были опьянены. Просто своими качельками. То, что они делали, то они и делали. То есть они абсолютно не слушали его. E nem estavam ligando, a 100 metros, Sanatana Goswami falou: Lali, Lali, olha aí a serpente no seu cabelo. Mas elas nem perceberam e continuaram fazendo o que estavam fazendo. Then Sanatana was running and Тогда coming. Санатана Госвами, он Sanatana бежал, was thinking maybe the бежал, black snake. потому что он подумал, возможно, там черная змея, и она укусит эту девочку. Saiu correndo, pensou: talvez essa serpente negra vai morder as meninas, elas vão morrer. So Sanatana was running Санатана and Госвами потом побежал, и он уже подбежал очень близко к ним. Goswami chegou bem pertinho delas. maybe 5 meters close. Может быть, уже 5 метров оставалось. Everything is И what что is произошло? Все Ele chegou a 5 неожиданно metros de исчезло. distância, tudo desapareceu. No swing, Ни качельки, young girls, ни nobody. The молодых place is девочек, completely никого не осталось. Это место абсолютно опустело. Mas as meninas, o lugar ficou completamente vazio. Then Sanatana was a bit Тогда Санатана surprised. Госвами Пад, он очень удивился. Что случилось? Ficou surpreso: ué, o que aconteceu? Understand? And that Понимаете? time young girl who was В sitting то on the время та молодая девочка, которая сидела на and качельке, little bit also had. What is called? Chastised to Sanatana. она таким образом отвергала Priya Санатана. Sakhi, Rupa Manjari. He wrote Приясаки Рупа Манджари, она написала эту шлоку, а edit ты verse. хотела So исправить for this эту is шлоку, little и bit. поэтому она наворчала на него, так сказать. То есть она дала ему понять, что то, что он делал, это неправильно, что он пытался исправить шлоку Рупа Госвами, и она исчезла. Ele falou: olha, a minha Priya Sakhi escreveu um verso e você está corrigindo ela, o que você fez não é certo. Then Sanatana realized, oh my Тогда God, Санатана Госвами Пад, он осознал: о, Боже мой, I want to edit я Rupa хотел Goswami Pad's sloka. исправить шлоку Рупа Now Госвами Srimati Пада. Radhika И сейчас Шримати taught to me. Радика, она проучила меня. Then Rupa Goswami, Sanatana again И returned тогда back. Санатана Госвами Пад, он снова cottage of вернулся в Rupa хижину Рупа Told Госвами Rupa, Пада и what сказал: did you write? This Рупа, is what все, I что ты never написал, это had совершенно... wrote Я any- никогда больше не буду пытаться исправлять твои шлоки, добавлять что-то в них. Pensou: meu Deus, quanto Shrimati Radharani veio me deu essa bronca. E aí ele voltou correndo ali para o local de Rupa Goswami Pada e disse para ele: Rupa, tudo que você escreveu é perfeito. Eu jamais poderia editar, corrigir qualquer coisa. So in this way, И таким so many образом, glorification about так много прославления Рупа Госвами Пада. Então, dessa maneira, estamos fazendo essa glorificação para Rupa Goswami. Rupa Goswami is Рупа Госвами, его грантхи, они уникальны и неповторимы. But if you want to read Но Rupa если Goswami's вы хотите Grantha, прочитать грантхи must Рупа take shelter Госвами, вы with должны Rupa принять Goswami Pad прибежище and Дживы Госвами Пада Raghunath и Das. Рагунатхи Даса Госвами Then you Пада. also again take И shelter тогда with the feet снова of нужно будет принять Шрила прибежище Вишванат у Чакраварти. Шрила Вишванат Чакраварти Пада. Então, os livros de Rupa Goswami são de fato perfeitos, mas para entendê-los, você precisa se abrigar aos pés de lótus de Jiva Goswami Pada e Raghunatha Das Goswami Pada, até você voltar aos pés de lótus de Vishwanatha Chakravarti Pada. especially if you want to
read Bhakti Rasamrita Sindhu or Согласитесь, Ujjalamani если вы Grantha. хотите прочитать Бхактирасамрита You must Синду или read Уджалани Ламани Sri Грантху, вы Krishna должны commentary прочитать and комментарии Шрилы Джива Госвами Vishwanath Пада и Chakravarti Вишвана commentary. Чакраварти Пада, и Then you вот также understand его what комментарии. Rupa Goswami И тогда вы Pada сможете explained понять, что in his объясняет Grantha. Шрила Рупа Госвами Se você Пада quer в ler своей esses dois гранте. livros, o Jvalani Lama e o Bhakti-Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami Pada, você deve primeiro ler os comentários de Jiva Goswami e Vishwanatha Chakravarti Goswami. Aí você vai entender o que Rupa Goswami escreveu. Commentary means one who realizes his heart. He can Комментарий, more значит, тот, кто осознал его сердце, тот может более подробно Alguém que и entende o совершенно coração do объяснить, autor что он pode mais хотел сказать. elaboradamente explicar o que ele escreveu. just like he told, Anna Я Vilasita уже говорил тут про Аня Билашта Шунья. Anu Kullenam Krishnanu Silanam Bhaktira Uttama. This is the definition of Таково определение Уттама This is Бхакти. sloka. Это But шлока. if you want Но to know если вы one хотите words of these узнать slokas, then you must каждое read слово этой шлоки, the тогда вы commentary должны of прочитать Jiva Goswami комментарии and Дживы Госвами Vishwanath Пада и Chakravarti Pada. Вишвана Чакраварти Пада. Então essa é a definição de Bhakti pura. É um verso, mas se você quiser saber os detalhes de cada uma das palavras, você tem que ler o comentário de Jiva Goswami Pada. Eh? Why Rupa Goswami Pada is Почему there? Рупа Anna Госвами Пада он говорит Vilasita Аня Sunnam Билашта Шунья? Jnana Karmadana Britam Anu Kullena Krishnanu Silanam Bhaktira Uttama. In this sloka, В этой one шлоке Sarup Lakshan and одна the two Сварупа Лакшана и Tatastha две Lakshan. Sarup Lakshan Татаста means Лакшана. Сварупа Лакшана значит what the English term. Eh? Interesting? Symptom. Or another external. That's something. Direct symptom and indirect symptom. симптом и внешний. То есть это прямой симптом и непрямой симптом. Anukulena Krishnanu Silanam. This is called his Анукулена Кришнану Шиланам. Sarup Lakshan. Это Сварупа Лакшана, прямой Or симптом. Anna Vilasita Аня Sunnam Билашта or Шунья, Jnana Karmadana Гьяна Britam. That is called Кармадьяна Tatastha Врита. Lakshan. Это называется Татаста Então, Лакшана. a Vyalasta Sunyana é Swarupa Lakshana, é o sintoma, o significado intrínseco, direto. E depois a Anukulena Krishna Lushilanam é Tatastha Lakshana, que é o significado. É o contrário? Me ajuda então. Sarup Lakshan is what? Сварупа Лакшана это Anukulena что? Krishnanu. Анукулена Anukulena Кришнану. Krishnanu. That is called Sarup Lakshan. Это называется Сварупа Лакшана. Direct Сварупа Лакшана это прямой Então, Swarupa симптом. Lakshana é Bhakti is Anukulena direct symptom. Бхакти, Anukulena прямой симптом Krishnanu Бхакти это Анукулена Кришна Então, a Анушилана. manifestação intrínseca, o significado intrínseco, Swarupa Lakshana é Anukulena Krishna Lushilanam. Or Tatastha Lakshan, А Татаста indirect Лакшана это symptom не two. прямой симптом, их два. What is called? Что это? Anna Vilasita Аня Sunnam. Билашта That is Шунья. Anna Vilas. not Аня Anna Билаш. Vilasita. Аня Eh, Билашита. Sanskrit word. Это санскритские слова. Anna Аня Vilasita Билашита Sunnam. Шунья. Então, o Tatastha Lakshana, esse sintoma externo, é Anavilasita. Sita. Eh? Or second, И второе, Jnana Karmadya Гьяна Anabhrita. Кармадья That means your heart Анаврита. should not То есть ваше сердце, cover оно не with должно быть покрыто karma, gyan, кармой, yoga, гьяна, tapasya. йогой и тапасией. Eh? Understand? Понимаете? Even not any, what is called, Ashtanga Yoga. Даже не должно быть никакой там аштанга-йоги. If you practice Ashtanga Если вы Yoga, практикуете Bhakti аштанга-йогу, will not manifest бхакти in your heart. никогда не проявится в вашем I'm saying, сердце. in this Я не commentary, говорю Vishwanath это, на самом Chakravarti Pada деле, is very Вишвана clearly. Чакраварти и Джива Госвами Пада в своих комментариях, они очень Anna четко Vilasita объясняют Sunnam. это. They Аня completely Билашта free from Шуньям, all kinds когда of вы полностью unwanted свободны things. от нежелательных Vilasita. вещей. Аня Or Билашта Jnana Шуньям. Karmadya Anabhritam, your Гьяна heart should Кармадьяна not Врита, ваше cover сердце, with оно не karma, должно быть gyan, покрыто yoga, кармой, tapasya, гьяной, йогой, austerities, тапасией, even, what аскезами is called here? и даже Ashtanga Yoga. That аштанга-йогой. mentioned this. Здесь также Eh? описывается это. Então, o significado indireto, o sintoma indireto é Nabilasita Sunyam Jnana Karmadya Navritam. Você não deve ter nenhum tipo de anseio por karma, yoga, tapasya, nem mesmo o caminho óptimo de yoga, que chamamos de Ashtanga Yoga. Many look practice Ashtanga Yogas. Многие люди, они практикуют it's аштанга-йогу. good. Okay, И многие good for говорят, your это очень хорошо. Да, body, хорошо, but это not good for хорошо your для вашего тела, bhakti. но ничего хорошего для вашего As бхакти. pessoas fazem Ashtanga Yoga, e claro, isso é muito bom para o seu corpo, mas isso não é bom para a sua bhakti, devoção.
Anna, here this very Jiv Goswami Pada И Джива explain, Госвами or Пад, он Sanat, очень Chakravarti Pada. и Вишвачапарти Пад. Why not? Why has it Научным this образом word описывают Anna комментарии. Bila Почему же здесь написано Sita? Аня Билаш? Why not Anna Bila? Почему не Аня Билаш? Pela Vishwanatha Chakravarti, no comentário, ele explica por que ele não falou só Anyabilas, mas falou Anyabilasita. And he using word И Anna он Bila использует Sita слово Sunna. Аня Билаш Not Anna Bila Шуня. Sunna. Не What is Аня it? Билаш Шуня. Anna Аня Bila Билаш Sita. Шита. Ta in patta. In Sanskrit В word санскрите ta in patta is the one derivation coming. та, она Та. как бы написана Anna с, Bila Sita. со значком Аня Билаш Então, Шита. em sânscrito, ele poderia ter То есть там escrito есть определенная Anyabilas, грамматика mas ele botou написания Anyabilasita, этого que é слова. uma derivação, é isso? É? Em sân- Maybe tomorrow explain more. Может быть, завтра я объясню вам больше. Not too much. Such Siddhanta. Your Потому что head очень start много to сиданты, spin. и у вас начинает уже голова кружиться, вы не можете это все переварить. Não vamos conseguir digerir. Because this Sanskrit Потому or что another your language also это another language. санскрит, а вам надо на другой язык, Not еще Portuguese. какой-нибудь язык переводить. Who is translating good or А not, I кто don't know. переводит, хорошо они переводят или нет, я не Must знаю. be is translating perfect, I believe. Я надеюсь, что там Porque a gente está все falando хорошо, que o конечно. sânscrito aí passa pro inglês, Санскрит, depois там он, passa конечно, pro português, совершенно, ну e какой там quando a gente chega, перевод. a tradutora tá traduzindo certo, não sei. Eh? Because Sanskrit to English very difficult. Потому что санскрит, Our а на our английский это English to тяжело. А представьте, с английского more еще на португальский, это еще сложнее. Para inglês já é difícil, aí de inglês para português é mais difícil ainda. This is true or not? Это правда или нет? So this is very Поэтому complicated. это очень сложно. Because Sanskrit word. Потому что Anna санскрит Vilas Анья or Anna Билаш Vilasita. и есть Аня Билашита. Why is it your name? Anna Vilas coming. Аня Because you Билаш. never to free from Что это значит? Anna Vilasita. Вы никогда не освободитесь от Анна Actually this Билашита. word, when just I give an example. И я приводила один пример. Возможно, завтра мы больше обсудим. And Сейчас if вкратце any объясню. your calamity coming in your life, Если какие-то then проблемы you приходят can в pray вашу to жизнь, Krishna. тогда Those are вы devotee of Lord. можете You молиться can pray to Кришне. Krishna. Eh? Даже That is преданные. not И нет в этом the dosa. Dosa means this is not никаких ошибок душа. understand? As Понимаете? like Draupadi. Даже как Драупади. Draupadi, Драупади, she called out to Krishna. она звала Кришну. Eh? When Dusasan Когда tried to Душасан, он put her пытался cloth, tried to knock it стянуть off. с нее That сари time и Draupadi, оставить ее обнаженной. also Тогда raised two Драупади, hands. она and Govind, подняла up to две Govinda, руки Rakhu. Eh? и взывала Draupadi? к Кришне. That time Krishna came. И тогда Кришна And Krishna пришел. manifested in the form Кришна of проявился в форме cloth. Vatsa, ее eh? одежды, ее сари. Vastra avatar. Вастра-аватар. And invisible. Krishna, he said, Невидимо Кришна, он all that проявился was там. to Draupadi. И он стал одеждой Драупади. А Душасана он тянул. Finally, he В completely конце tired. концов, он просто уже устал и ничего не Então мог a gente vai сделать. falar mais amanhã, mas eu vou dar só um exemplo para entender a diferença de Anyabilas e Anyabilasita. Quando você tem uma calamidade que surge na sua vida, você pode orar ao Senhor. Isso não é uma doxa, não é uma falha, um defeito. Mesmo Draupadi, quando ela estava sendo desnudada ali por Dushasana, ele estava puxando o sari dela para tentar envergonhá-la na frente de todos. Mas Krishna se manifestou ali na forma de Vastra-avatara, na forma de tecido. E ele cobriu o corpo de Draupadi. Dushasana puxava, e até que ele ficou cansado e não conseguiu despir a Draupadi. But I could just create one question. И я говорила, Дурваса Риши. возникает He вопрос. tried to Дурваса Риши, kill to Ambarish он Maharaj. пытался убить Амбариша Махараджа. You understand? Вы понимаете? Durvasa Ambarish Katha. Дурваса и Амбариша Durvasa, Катха. he manifest one Дурваса, он fire demon. проявил одного Eh? огненного демона. But Ambarish Maharaj, Амбариша he Махарадж did not pray to Lord Vishnu. не nothing. молился Господу Вишну, Em ничего. comparação, a gente vê a história de Durvasa Rishi e Ambarish Maharaj. Durvasa Rishi tentou matar Ambarish Maharaj. Ele manifestou um demônio de fogo. É? E mesmo diante desse perigo, Ambarish Maharaj não pediu ajuda ao Senhor.
This is true or not? Это правда или Ambarish нет? Maharaj, Амбариш Махарадж, when fire demon, когда проявился огненный to демон, kill to он Ambarish пришел к Maharaj. Амбариш Махараджу для того, Ambarish чтобы Maharaj убить его. completely stopped. Амбариш Махарадж, он He did not pray to Krishna. не стал молиться Lord Кришне. Vishnu, hey Vishnu, protect me. О, Вишну, спаси меня. Нет, Quando он не Amarish стал Maharaj estava ameaçado произносить ali por такие aquele слова. demônio de fogo, ele ficou parado. Ele não pediu ajuda, ele nunca disse, ó Krishna, por favor, me proteja. But Draupadi, Но Драупади, she called out to Krishna. она позвала And Кришну. why? Почему? Mas a Draupadi, ela chamou por Krishna. E por quê? Eh? But here this, when we discuss about the 5 types of devotees Когда мы of обсуждаем 5 видов преданных Шри Кришны, Jnani Bhakta, Гьяна Бхакти, Шудда Бхакта, Шуда Преми Бхакта, Бхакта, Преми Бхакти, Прем Пара Бхакта, Према Пара and Бхакта Prema и Премадхура Бхакта. eh? E aqui nós precisamos falar sobre os 5 tipos de devotos de Krishna. Gyani Bhakta, Premi Bhakta, Premi Para Bhakta e Premato... First this is called Jnani Bhakta, Gyani Prahlad. Bhakta, Первое это Гьяни Шудда Бхакта, Бхакта, Прахлад, дальше Шуда Бхакта, Амбариш Преми Махарадж, Бхакта, Хануман, Преми Бхакта, Прем Пара Ханума, Бхакта, Према Пара Бхакта, это пандавы. Here Draupadi name also there. И там также имя А Премадхура Драупади Бхакта включено. И Удава. Премадхура Бхакта это Bhakta Удава. é Uddhava. So when you categorize the devotees of Lord, Итак, это категория Амбариш преданных Махарадж Господа. name is И имя Амбариша А Махараджа Ду- второе. А Draupadi's имя Pandava's name is Драупади came и именно Пандавы, оно четвертое. category you are saying. Категории таковы. But Draupadi she Но called out to Драупади, Krishna. она Hey, Krishna, громко взывала к Шри you Кришне. protect О, me. Кришна, защити меня. Because big calamity has come. Потому что к ней Because you пришло are большое right. несчастье. If you are devotee of Почему я Lord, говорю это? in Если your вы life преданы any Господу, и calamity or если any problem will происходят в come, вашей жизни какие-то you can проблемы, call out to Krishna. то вы можете Hey, взывать Krishna, к Шри Кришне. О, please Кришна, save me. пожалуйста, спаси меня. But Ambarish Но Maharaj, Амбариш he Махарадж, did not pray to Krishna. But он не Krishna. стал молиться Шри Кришне. Он не He's like, говорил, "Oh, this Вишну, calamity is спаси coming меня. Проблемы пришли вы уже? So question is Пришли. why? Но вопрос Why возникает, Ambarish почему Maharaj же is second Амбариш stage Махарадж, and он на Draupadi втором месте категории, fourth stage а higher than Драупади, why? она находится в четвертой категории преданных, то есть она выше его. Почему же так? E Draupadi está no 4º lugar. Como que ele, que está inferior no segundo, não chamou por Krishna quando teve uma calamidade? E Draupadi, sim, que está ali nessa categoria superior, chamou por Krishna diante de uma dificuldade. Question is coming or not? Вопрос возникает или нет? So maybe a такой? question will become. И, возможно, Oh, Ambarish Maharaj У вас is higher появится такой than вопрос. Draupadi. Возможно, Амбариш Махарадж, он выше Драупади? Maharaj é superior a Draupadi? You cannot say this one. Но вы не можете такого говорить. There are many things also there. Много Our различных Goswamis in their commentary деталей там. И very наши nicely, Госвами в своих lovely комментариях, они удивительным образом описывают эти E вещи. os nossos Goswamis, de maneira muito elaborada e perfeita, explicaram tudo isso. So now we come this way. Actually, Draupadi so На Anna самом деле, Vilasita. Аня Билашита, Суня. Anna Vilas, there is one. Аня Билаш, You have to. Это Anna Vilas значит, again and again что снова и снова asking to Lord, give me, give me, give me. вы просите Ram Господа, Dehi, дай мне, Manolama дай Bhajan мне. Dehi, Dehi, Дахи, дахи, Give дахи, me дай мне, nice wife. дай мне прекрасную жену. Understand? I go with her. Понимаете? What you say? И я отправлюсь с ней в медовый месяц. Nice wife, nice son. Прекрасную жену, прекрасного сына, Павитра, сыночка. Understand? What is it? What is it? Понимаете, где Павитра? Nice Дживера Сварупахой, ты где? wife. Хороший мальчик, да? Give me Это son, сын одного give me преданного. wife. Дай мне me сына, wife, дай money, мне money, жену, give me- дай мне богатство, This is еще, called еще что-то. И как это называется? Obstacle or bhakti? Это называется препятствие на пути Você бхакти. fica ali pedindo, me dê uma boa esposa, me dê um bom filho igual o Pavitra, me dê isso, me dê aquilo, me dê a honeymoon, a lua de mel. Mas, na verdade, a gente não deve ficar pedindo, certo? Porque isso é um obstáculo para a sua devoção. So for this regard, use this word Таким Anna образом, здесь используется Vilasita. слово Аня Билашита Шунья. Por isso foi adicionado a Anyavilasita Sunyam. Bhakti should be this way. Бхакти должно быть таким. And not worship any Не должны поклоняться Demigod никаким or not полубогам others.
Only one только pointed with быть однонаправленным Krishna Bhakti. на Кришну, Кришна Vina Бхакти, nahi anna. Вина Нахи Except Krishna Анна. Bhakti. Not ask anything. Принимать только Кришна Бхакти и ничего другого. Quer dizer que você não deve adorar nenhum outro semideuses. Você deve estar unidirecionado e adorar apenas e unicamente a suprema personalidade de Deus. So the Anna Vilas, Anu, Anya Vilashita, Gyana Karma Jnana Vritam. covered with Karma, Jnana, Yoga, Эта бхакти не должна быть покрыта гьяной, йогой, кармой и тапасией. Here is the Anabritam. Anabritam Здесь means используют should слово not анавритам. cover. Анаврита значит, что не должно быть покрыто. Não deve estar coberto. Not use this word. Divide. Não é para То есть здесь dizer не sem, используется destituído, né? Sem. слово Why? Because in the отвергнуть. beginning of Почему? sadhak, prathamik sadhak, Потому что в начале Por quê? Porque no começo da prática espiritual, needing садак, что ему нужно? Gyan. Гьяна. Гьяна значит, что знание. If you have no knowledge of Если у bhakti, вас нет знания so о what will бхакти, тогда что делать? you cannot Вы не сможете practice bhakti. практиковать no começo бхакти. da vida espiritual, você precisa de conhecimento. Então a gente não pode dizer que Bhakti tem que estar sem conhecimento. Você precisa para desenvolver sua devoção. That means if you want Это to значит, что practice если вы devotional хотите service to практиковать Lord, need преданное shastra служение gyan. The knowledge of Господу, the необходимо шастрия гьяна. Isso Шастра significa que se гьяна você quer это desenvolver esse знание início священных devocional писаний. você precisa de Shastra Gyana, o conhecimento das escrituras espirituais. You understand? Вы понимаете? Who will acquire the shastra gyan? Quem vai obter esse conhecimento Но das кто вам escrituras? дарует шастра гьяну? Madhyamadhikari. Мадьямадхикари. Madhyamadhikari is the qualification. Мадьямадхикари, такова He has квалификация. shastra gyan. У него есть Каништа шастра Адхикари? гьяна. У Каништа Адхикари No shastra gyan. нет шастра O гьяна. devoto intermediário, ele tem o conhecimento das escrituras. O iniciante, Kanista Adhikari, não tem. For this regard, Nimbai Поэтому devotees is what? Для, Not saying the devotee, для but преданных saying use this word. что нужно? Что здесь Свабхакта говорится? пракрита смрита. Свабхакта пракрита Archem смрита. eva harev pujayati. Archem Not eva sabhakti harev su- pujayati. sabhakti- Sabhakti janesu? Sabhakti is what? Свабхакта. Prakrit. A gente não fala, a gente fala Swabhakta Prakrita. Свабхакта пракрита. He is not pure devotee actually. Он не чистый преданный. Archem eva harev Archem pujayati. eva Just harev sadhya. pujayati. Not that bhakti su chanis Not sabhakti bhakti prakrit. Or madhyamadhikari is А qualification. Мадьямадхикари, Shastra gyan. какова его квалификация? Шастра гьяна. Это была Without квалификация shastra Каништа gyan, Адхикари, у you него нет cannot шастра гьяна. discriminate. А без шастра гьяны, как вы можете определить, что Então, o такое devoto que бхакти? está começando, a gente não fala que ele é um Bhakta, a gente fala que ele é Swabhakta Prakrita. Mas o devoto intermediário, ou Madhyamadhikari, ele já tem esse Shastra Gyana, esse conhecimento das escrituras, porque você precisa disso para a vida If espiritual. you have no knowledge, Если у so вас how нет to discriminate what знаний, is то как bhakti вы or what можете is определить, abhakti? что такое бхакти, а что Porque такое senão você não vai conseguir абхакти, то discriminar есть не perfeitamente o бхакти? que é devoção e o que não é devoção, Bhakti e Abhakti. And this bhakti should И be only бхакти, оно appropriate должно быть to Krishna. только направлено на Bhakti Шри deve Кришну. ser direcionado exclusivamente a Krishna. You understand? Вы понимаете? Bhakti, this word, bhakti means Bhakti, bhakti значит что? seva vritti. Это This сева врити. bhakti should be only Бхакти должна appropriate. быть Krishna направлена and Krishna только Bhakti, лишь not на others. Кришну, на Кришна Бхакти, ни на кого Bhakti другого. significa seva vritti, tendência de serviço, que deve ser apropriada aos devotos de Krishna e ao próprio Krishna, não para outras coisas. And if you appropriate this bhakti to А если вы others, that is направите called это бхакти на кого-то другого, это будет называться пракрита бхакти, service. Se материальное você aplicar служение. Bhakti para outras coisas, isso vai ser Prakrita Bhakti, uma Bhakti material. You serve your mother, Matri Вы Bhakti. служите своей матери, That Майтри is not Бхакти. spiritual. Но там нет Você ничего serviço à sua mãe, духовного. Matri Bhakti, não é espiritualidade. You also serve your father. Вы that также is служите Pitri своему отцу, Você pode это servir Питри seu pai Бхакти. também, Pitri Bhakti. Eh? Bhakti. That is just the material. Но это все Isso tudo é материальное. material. Eh? Desh Bhakti. What is called? Material. Desh Bhakti. Hmm? Eh? Spiritual. Material, eh? Desh Bhakti. That is also material.
когда вы направляете бхакти к каким-то родственникам, это все называется материальной бхакти. Когда вы направляете бхакти на Кришну, то это бхакти. Оно единственное является трансцендентным и истинным. И Шуда Бхакти, оно направлено только лишь на Шри Кришну. А иначе это не бхакти. Бхакти направлено только на Кришну и на Кришна Бхакти. So now coming in this is also there. You have need only your Shastra Gyan. Поэтому вам необходимо шастрагьяна. И Мадьямадхикари, среднего уровня преданный, у него есть шастрагьяна, знание. A Nepali devotee, Kanishta Adhikari, he has no. А у Каништы Адхикари у него нет знаний священных писаний, и поэтому он не может определить, что такое бхакти, что такое абхакти. Ele não tem conhecimento das escrituras e não pode diferenciar, discriminar o que é bhakti, o que é abhakti, não bhakti. So that means in the beginning of our devotional service, преданного служения необходимо знание. Что за знание? Шастрагьяна. Então isso significa que no começo da nossa vida espiritual a gente precisa de jnana. Mas que tipo de jnana? Conhecimento? O conhecimento das escrituras? Then again also И тогда снова есть три вида гьяна знания. Tatpadarthagyan, Тампадартагьян, another Jiva Brahma Джива Брахма Айкья-гьяна. Tampadартha Джива Brahma Татпадартагьяна — это знание о Господе, Бхагавата Таттва-гьяна. Tat means Bhagavat Тат-шабда, the knowledge about Lord. знание о Господе. Then who is Bhagavan? Кто такой Бхагаван? Brahmaji Bhagavan, Брамаджи Бхагаван? Shivji Bhagavan, Шивджи Бхагаван? or Vishnu is Bhagavan? Или Вишна Бхагаван? Is it need or not? Who is Это Bhagavan? необходимо или нет? Узнать, кто такой Бхагаван? Because our Shastra says Потому что наши three шастры devatas. говорят, есть три Three деваты, devatas name is there. есть три имени трех деват. Devata. Brahma, Брахма, Brahma, Shiv, and Шива и Вишну. but who is Bhagavan? Но кто из них Бхагаван? And what is the symptom of Bhagavan? How Каков to же know? симптом Бхагаван? Among the three, he is Bhagavan. Как узнать, кто такой Бхагаван? Каковы же его характеристики, Those who симптомы? worship Shiv, they are saying Shivji Кто-то Bhagavan. поклоняется Those who Шивже, он worship говорит, что Brahma, Шивджи he Бхагаван. says Тот, кто Brahmaji поклоняется Bhagavan. Those who Брамаджи, тот worship говорит, Vishnu, что he is Брамаджи Vishnu Бхагаван. Bhagavan. Тот, кто поклоняется Вишну, говорит, что Вишна Бхагаван. Os que adoram Vishnu também dizem que ele que é Bhagavan. Quem adora Brahma diz que Brahma é Bhagavan. And once all the ceremonies, they completely И confused. однажды все решимые, они были полностью сбиты с толку. Кто же такой Бхагаван? Quem, afinal de contas, é Bhagavan, Deus? Then Bhrigu Rishi, he Это appeared Бригуриши, in that place. он появился в том месте. Apareceu nesse lugar. Then Bhrigu Rishi told, okay, I will and И Бригуриши, clear all your он сказал, doubts. я сейчас разрушу все ваши сомнения. Then Bhrigu Rishi, he came in the place of Тогда Brahmaji. Бригуриши, он пришел вместо Брахмаджи. A morada do Senhor Brahmaji. He did not give any dandavat pranam obeisance. Он не Just предложил he никаких came поклонов and ему. he Он was просто sitting, he пришел was standing. и стоял себе. Não chegou a prestar reverências. Ele só entrou lá e ficou em pé. Then Brahmaji become И very тогда angry. Брахмаджи Hey, очень Bhrigu, разгневался. Эй, Бригу, you don't know the etiquette? ты что, не знаешь E aí этикета? Brahmaji ficou muito bravo. Ei, Brigu, você não sabe se comportar? I am the creator of Я Brahmanda. создатель Браманды, Шришти Карта. Proud of his Брахмаджи, он очень own горд creation. своим Eu созданием. sou o criador do universo. Você não me respeita porque Brahma está sempre orgulhoso da sua criação. You are not giving obeisance to me. И ты даже не предложил мне поклоны. Then Bhrigu Rishi become very Тогда angry. Bhrigu Rishi, Бригуриши how possible? сказал, And you are creation.
and also use many harsh words. Ты Then Brahmaji создатель, become и он very начал angry. использовать очень много ругательных слов. И Брамаджи очень разгневался на него. Palavras ásperas, e Brahmaji ficou bravo com ele. Then Brahmaji tried to И beat Брамаджи, him. он попытался ударить его. Then Bhrigu Rishi left И that place, Бригуриш, он убежал оттуда. and Bhrigu Rishi declared, "Oh, Brahmaji И is not Bhagavan. Бригуриш, он подметил, нет, Брахмаджи не Não Бхагаван. é o Senhor Supremo. He has so much У proud него очень много of his гордости, and Rajaguna. своей Раджагуны. Знаете, Раджагуна — это Ele tem muito создатель, и orgulho он очень dessa горд своим Raja Guna, desse созданием. poder de criação dele. Ele diz, eu sou o Criador. So he is not Bhagavan. Нет, он не Бхагаван. Then Bhrigu Rishi came Тогда in Kailash, Бригуриши, он отправился на Кайлаш. and Bhrigu Rishi also did not И give Бригуриши, obeisances, он nothing также to. не предложил Шивджи. поклоны Ele Шивджи. chegou e não prestou reverências para o Senhor Shiva. Then Shivji become И very тогда angry. Шивджи Hey, очень Bhrigu, разгневался. Эй, Бригу, huh? You're not giving obeisances to ты что, me? не предложил мне даже поклоны? Ficou muito bravo. Falei, Brigo, você não está prestando reverências para mim? Become very angry. Он очень разгневался. Hey. That time, and do you know, I am И он just сказал, as ты что, не знаешь, что That я time Bhrigu Rishi, разрушитель? Bhrigu Rishi also used many И harsh words. Бригуриши, он использовал Then очень Shivji много become грубых very слов, angry и and tried to Шивджи, он kill очень him. разгневался и попытался убить его своим трезубцем. Falou, reclamou com ele, usou palavras duras. Shivaji foi ficando com raiva e tentou até matar o Brigurishi com o seu tridente. Then Bhrigu Rishi declared, oh, Shivji is Тогда not Bhagavan. Бригуриши, он подметил, Aí нет, Brigurishi declarou para todos Шивджи Shivaji не não é Бхагаван. Bhagavan. And why? Because he had completely Почему? absorbed with Потому Tamaguna. что он полностью погружен в тамагуну. Por То есть que он ele está разрушает. sempre em Tamaguna, nesse poder da destruição? Then Bhrigu Rishi Тогда appeared, he Бриgu came Риши, in он Vaikuntha Dham. отправился на Вайкундхадам. And Lord Vishnu, И Господь four-handed, Вишну, just laying четырехрукий, down up он this way. лежал себе. And Lakshmi Devi, she is И Лакшми massaging. Деви, она And Vishnu's lotus feet. массажировала стопы Вишну. Вы, может быть, увидели на картинке. O Senhor Vishnu estava assim deitado, com seus 4 braços esticados, tranquilo. E Lakshmi Devi ali aos pés dele, fazendo massagem nos seus pés de lótus. Bhrigu Rishi, Бригу Риши, and just he direct entered он in the room of Lord ворвался Vishnu. напрямую в E комнату Brigurishi Вишну. entrou direto, assim, no quarto do Senhor Vishnu. Bhrigu Rishi did not follow any Бригу rules. Риши, он не следовал никаким правилам, никакому этикету. Если ваша комната, допустим, закрыта, как войти в вашу комнату? Have to know. And Необходимо you have to take permission. постучаться и получить разрешение войти. Это называется этикет. And you are going to school, college. Вы ходили в And if you школу, are в late колледж. to enter in your classroom, you have Если to вам take нужно зайти permission. было в класс, то вы Teacher, должны may I получить come or not? разрешение учителя. No, Можете just ли вы leave войти или нет? А что, вы просто This is возьмете и just войдете? Нет, And bad behavior. это Then плохое teacher kick out from поведение. the college. И тогда учитель Nonsense. выкинет вас из колледжа. Глупец. You don't know that? Ты что, не знаешь этикета? This is the all well known. You know this thing. Это старые вещи, People все little давно bit знают, late знаете вы или to нет их. enter Если in вы, your допустим, classroom. Teacher is опоздали, giving то прежде чем войти в listen. класс, And то without taking permission необходимо from получить teacher you разрешение enter. вашего учителя. Then you Если вы go. войдете без разрешения, Bad то behavior. это называется плохое But поведение. Bhrigu Но Бригу he did not Риши, knock он the door, не not постучался, ask ничего Lord не Vishnu, may I come or спросил, not? могу ли я войти Just или he was нет, there. просто ворвался, and came распахнул in двери, his place and ворвался в pressed комнату. his feet И что он on сделал? his chest. Он Então a gente sabe quando a porta de alguém Pneu está fechada, a gente Vishnu não chega грудь. entrando, a gente bate na porta. Quando você está atrasado para uma aula, você tem que pedir permissão para o seu professor, senão ele vai te expulsar. Você não tem etiqueta, educação. Só que Brigurishi, ele nem bateu na porta, não pediu permissão, chegou chegando e ainda colocou o pé no peito do Senhor Vishnu. Ask Lakshmi Devi or what happened? Вишну немножко напугался, говорит, ты что случилось? Что происходит? Lakshmi Devi ficou assustada, o que aconteceu? И Лакшми Деви тоже напугалась, говорит, что такое? But look, Lord Vishnu very humble. Ну, Lord Господь Vishnu told Вишну, Bhrigu, он очень My смиренный. chest is as И он like сказал, thunderbolt, and your «О, feet is very soft моя- as like моя грудь, она Center of очень the power. жесткая, O Senhor Vishnu com как, muita humildade disse, ó, Brigo, o meu peito, ele é duro Как сказать? como trovão. как молния. А твои стопы, они очень мягкие, как you must лепестки feel цветка. pain on your Наверняка ты почувствовал боль в Qual que своих deve estar стопах. doendo o seu pé? and I must
and massage Я your должен feet. помассажировать твои стопы. And then Bhrigu Тогда declared, Бригу Риши, Lord Vishnu он is понял, Bhagavan. что Господь Вишну, Ele он declarou, Бхагаван. o Senhor Vishnu é Bhagavan. And the Srimad Bhagavad Slok Srimad Bhagavatam есть также Hari шлока. Saksat Purusha Prakite Paraha. Lord Sri Hari, beyond Господь of Шри Хари, он находится за пределами Гунатит. Саттва, Раджа и O Тамагуна. Senhor Sri Hari, ele está além de todas as gunas, sattva, rajas e tamas. Essa é uma declaração do Srimad Bhagavatam. So he is Bhagavan, И кто такой Бхагаван? who is beyond of Тот, кто находится за пределами гун. Então, quem é o Senhor Supremo? É aquele que está além das três qualidades materiais. So for this Lord Vishnu. Поэтому Still Господь he is also Вишну, giving this and footprints of у него до сих пор Bhrigu есть Lancito. отпечаток стопы Бригу Риши на E его até груди. hoje o Senhor Vishnu tem as marcas dos pés de Bhrigu Rishi no seu peito. So I am saying this one. Почему я говорю If you have no это? knowledge, Потому then что go если у вас Brahmaji нет Bhagavan. знания, вы будете говорить, о, Брахмаджи Бхагаван. You saying Shivji is Bhagavan. Или скажете Шивджи Бхагаван. If found any stone or this is Bhagavan. Или Salakram вообще найдете Shila. какой-нибудь камень, скажете, а это Бхагаван. Шилаграмму Шила, скажете, возьмете камень любой, положите себе на алтарь, будете ему поклоняться. Você vai sair falando, ah, Brahma é o Senhor Supremo, Shiva é o Senhor Supremo. Você vai encontrar uma pedra por aí, vai falar, ah, é Bhagavan também, vai botar no seu altar e vai começar a adorar. Even you also found one black snake. You know snake? You think this is also Salakram. Você pode achar um caramujo assim, e preto. e vai Можете falar, найти olha, какой-то, Shalagrama, тоже как verdade. типа камушек черный, подумать, что это шалограмма. Многие люди, да, они гуляют и по дороге, и увидят какой-нибудь камушек, ой, Бхагаван, ой, Махарадж, смотрите, какой хороший Бхагаван. Acha uma pedra, aí fala, Maharaj, olha aqui, é o Bhagavan. This is Salakram, this is Jaspati Haribhakti О, это Vilas шалограмма. А ну в Харибхакти Виласе написано, что какие знаки и признаки шилограмм. Как вы можете определить, шилограмма это или нет? Aquela pedra seja considerada uma deidade, Shalagrama ou não? Once in Bengal. Однажды в Бенгалии один He was брахман, going to worship он and householder house. Он отправился в дом семейных людей, чтобы провести поклонение их Такурджи. Adorando a sua deidade. But that day, Brahman he forgot Но Брахман, to он bring забыл Salagram from his house. привезти шилограмму из своего дома. Tinha esquecido de trazer sua Shalagrama, sua deidade de casa. Because if you worship to Потому что Thakurji, если вы need your поклоняетесь Salagram. Такурджи, Without то Salagram, необходимо шилограмма. Без шилограмма невозможно поклоняться Господу Вишну. Необходим шилограмм. Vishnu, você precisa de uma Shalagrama. Sem ela não tem adoração. But that day, Brahman he forgot И в to тот bring день Брахман, Salagram from он his house. забыл принести шилограмму из своего дома. Esquecido de trazer a Shalagrama da sua casa. But his house very far. Но его дом он находился очень далеко, и он подумал, ну что же делать? And Как поклоняться Porque a casa dele era longe, ele божествам в их доме? foi fazer a adoração. then he found one И тогда он black нашел snake, you know, один черный, black snake. как E aí ele камень. achou assim caramujo preto. Then he is very clever. That black snake covered with one red cloth. И он накрыл этот камушек красной тряпочкой. Tecido vermelho. Then he start to Vishnu mantra chanting Om Vishnave Namaha Idam Asmanam Vishnave Namaha Salagram Sila Om Salagram Sila Om Vishnave Namaha. И он проносить начал все эти мантры. Maybe 20 minutes he И 20 минут он поклонялся шилограмме Шили, который был просто камушком. Это уже камень. After 20 minutes train automatically start to and that time Prasan told, hey Thakurji, Brahman, what happened? Мы не можем понять, что такое сны. Улитка, может быть. В общем, как что-то, то, что шевелится. Улитка? Улитка, в общем. Точно. И, в общем, пока он поклонялся этой шилограмме, эта улитка начала двигаться. Then Brahman told, you know, today my И Брахман mantra is сказал, вы perfect. знаете, сегодня моя мантра увенчалась успехом, она совершенна. Perfeito. Hey, you are very lucky. Вы очень удачливы. Tudo. Huh?
Look, Lord Vishnu. Смотрите, and Господь start to walk Вишну, in он your- начал гулять по вашему дому. Caminhando em sua casa. Huh? Because I chanted this Потому mantra, что я perfect повторил mantra, Vishnu совершенную mantra. Now Вишну Saladgram мантру, и Shila. сейчас шилограмма Шила. That is one. Это Last что было на самом деле? thing, Черная perfect Saladgram Shila. улиточка. That will move your whole И он, house. смотрите, она начала гулять по вашему дому. Perfeito, que olha, a deidade Salagrama está caminhando na sua casa, mas era o caracol preto. But today I have no time. Сегодня у меня нет времени. Мне нужно идти в другое место, поклоняться еще божествам в других домах. Casa, eu tenho que ir embora. Then when he could again touch the И тогда он salagram, снова дотронулся до шилограммы, и тогда улитка, она вжалась обратно в раковину. E o caracol se recolheu. You have seen it? Вы видели когда-нибудь, что улитку, если вы дотронетесь, то она останавливается? And again nobody there, again start your work. И когда никого нету, она снова начинает ползти. O caracol, se você toca em cima dele, ele para. Ele fica 10, 15 minutos paradinho, aí depois ele começa a caminhar de novo. Why is it? If you have Почему no я говорю об knowledge, этом? Потому что если еще, Shastragyan, если у вас нет шастрагьяна, если у вас нет знания, тогда Nisinga Salagram Sila, Urma Salagram Sila, or вы не будете знать Урма Шилаграма Шила, Нараяна Шилаграма Шила. also what is called with the mark in the what is it? That is called Damodar Salagram Дамодар Sila. Шилаграм Шила. Много различных шил. В Харе Бхакти Виласе все написано. Если у вас нет знаний, найдете какую-нибудь улитку черненькую и скажете: Махарадж, это Гирирадж Говардхан. Por que você está dizendo isso? Você precisa ter conhecimento das escrituras. Está tudo lá no Hare Bhakti Vilasa. Tem os sintomas de Manrishimha Shila, Kurma Shila, Narayana Shila, Madamodara Shila. Você não pode só achar um caracol na rua e falar Maharaj ou Giriraj Govardhana. So that means it. Что это значит? Мадьямадикари. Кто такой Мадьямадикари? Преданный. У него есть знание шастр, Então, aquele шастрагьяна. intermediário, Madhyama Adhikari, qual é o sintoma dele? Ele tem conhecimento das escrituras. So why is it? Because Почему я говорю это? Потому что Бхагават-таттва-гьян, Там-падарта-гьян, это знание о дживе. Precisa do conhecimento sobre a diva, o ser vivo, a entidade. how many types of jivas? Как много видов джив. Говори. Two types of jivas. Два вида джив. Мукта джива и бада джива. Mukta diva e Bada diva. Simple or not? Просто или нет? How do you know he's mukta jiva? Как вы узнаете, мукта джива или это Como saber бада se джива? Есть определенные симптомы. Как вы можете узнать это? escritas nas escrituras? What is the symptom of mukta jiva? Каков симптом Qual o мукта sintoma джива? de uma entidade diva liberada? Mukta diva. Ихаджасвек. Nice one. Это шлока Бхактивинода Самартасинда. Очень красивая шлока. If you are not, you can think, oh, he is mukta jiva. Maybe completely. Если у вас нет знаний, вы подумаете: о, это мукта джива, может быть, там абсолютно греховная джива. Blind person cannot Ну, то есть слепой человек, он не может видеть такого. Слепой человек что? Он не видит солнца. Ну, как возможно, он может описать, как возможно, чтобы он описал, как выглядит солнце? Karmana manasa gira. Niklasu abhavastina. Niklasu abhavastitana. Jivan mukta shauchati. Who is mukta jiva? This verse very clearly explains. How do you know he is Эта mukta jiva? шлока, она очень четко описывает, кто такая мукта джива. Она думает, что всё принадлежит Шри Кришне. И она думает, что я принадлежу Кришна Дасу. Кармана манаса gira. And 24 hours. 24 часа в сутки он служит своему Штадеву с помощью своего тела, ума и речи. И тогда вы можете понять, что это мукта джива, освобожденная душа. Você vai olhar para uma alma condicionada e achar que é liberado. Vai olhar para uma alma liberada e achar que é condicionada. Não é assim, um cego ele não pode descrever o sol quando ele nunca viu esse sol. Por isso, a gente sabe nesse verso que ele explica perfeitamente que uma alma liberada é aquela que pensa que pertence a Krishna, que é o servo de Krishna e também passa 24 horas do dia oferecendo tudo a Krishna com seu corpo, mente e fala. Just you can understand how many hours you are sleeping. Сколько часов вы спите? Поймите Vocês первое. dormem por dia?
Mukta Jiva, how many hours? Мукта Джива, сколько она часов спит? А Баджа Джива, сколько она часов спит? Я не говорю сейчас о вас. Quantas horas por dia? E uma alma condicionada quantas? Eu não vou nem falar pra vocês, mas podem This is, you observar. can discriminate yourself. Вы можете сами посмотреть, вы Бада Джива или Мукта Джива. Também se você é uma alma liberada ou se você é uma alma condicionada. Understand? Понимаете? I'm not criticizing you. Я никого не критикую, но просто такова истина, это правда. Because this is Вы simple. сами можете понять, кто вы. Our Goswamis, Наши Госвами, как они совершали баджана садхану? রাধা গোবিন্দ বিনা নাহি জানে হ্যাঁ চারিদণ্ড সুতে থাকে স্বপনে রাধা গোবিন্দ হ্যাঁ 96 minutes they are sleeping 96 минут они спали. Но даже когда они спали, что во сне к ним приходила Радха и Кришна. Falando isso, a gente pode ver explicado nas escrituras como os nossos Goswamis faziam suas práticas espirituais. Eles dormiam 96 minutos por dia e mesmo durante esse sono, eles sonhavam sempre com Radha e Krishna So em what seus is it? passatempos. Тatra tampadarthak knowledge. Там Падарта Knowledge Гьяна, about это знание о Bhaddha Дживе, Jiva, Пада Mukta Дживе, Jiva. Мукта Джива. Understand? Different is also this. Tarsal Shakti Jiva. Those who manifest in Sarup Shakti. Есть дживы, которые проявились из Сварупа Шакти. Джива Татва, она очень подробная. Jiva Dharma. И поэтому The chapter. Джава Bhaddha Дхарма, Jiva chapter. Бхактивинода Another Тхакур also описывает Mukta различные Jiva татвы. chapter. Есть одна глава Então, é про muito importante a gente ter esse Джив, significado. одна Então, глава Padartha про Jnana, que é o conhecimento sobre as Mukti, almas condicionadas, as almas liberadas. Se tem as almas que foram manifestadas da Mukta potência Jiva. marginal do Senhor Tathagata Shakti ou da Prabhada Swarupa Jiva. Shakti do Senhor. Por essa razão, para esclarecer, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele fez capítulo por capítulo do Java Dharma. Ele fala sobre a alma condicionada, depois sobre a alma liberada e assim por diante. So in the beginning, need И is what? вначале что необходимо? Татва Гьяна, Джива Брахма Гьян необходимо Oneness with Brahma. This knowledge have оставить to remove знание from о Брахме. Então, no começo, Необходимо você precisa de todos уничтожить esses это conhecimentos. знание E из por quem вашего deve сердца. rejeitar esse conhecimento de se identificar como sendo com Brahma. Você deve eliminar, rejeitar. And many things are wrong. One slok is how many? Одна шлока, 10 and paper. 10 what is сколько called? объяснений? Pages. 10 листов, только комментарий Джива Госвами Пада. Вишвана Чакраварти Пада. Only one slok. Anna Vilasita Sunnam. Только еще одна шлока, не And была still I have not Шуня. also entered in this. Я даже еще не начала объяснять Jnana ее. Karavati Anabritam Anukullina Krishna Anusilanam. You are saying only usually this word Krishna Anusila. Кришна Maybe Анушилана. you will say why not Vishnu Anusila? Вы можете спросить, а почему не Вишна Анушилана? Question coming on. Вопрос возникает или нет? Еще Джива Госвами Пад, он сам создает этот вопрос, и он тут же отвечает на Então него. vejam só, a gente está falando aqui só de uma palavra do verso e a gente fala de um pedacinho do verso, sai 10 páginas do comentário de Srila Vishwanatha Chakravarti Pada. E ele mesmo levantou essa pergunta: por que a gente fala Krishna Anushilanam e não Vishnu Anushilanam? Ele faz a pergunta. Why not Ram Anusila? E por que não Rama Anushilanam também? E ele Почему mesmo не Рама Анушилана? responde por que não é. Why is this word Krishna Anusila? Почему используется именно слово Кришна Анушиланам? Почему не Вишна Анушиланам? Почему не Рамачандра Анушиланам? И в этом стихе говорится Кришна Анушиланам. Кришна Анушиланам. Então ele vai respondendo: por que não é Rama Anushilanam? Por que não é outra. O que mais? Vishnu Anushilanam. Então ele. Ramchandra Anusila. Não Ramachandra Anushilanam, ele vai explicando elaboradamente. Maybe tomorrow we'll discuss more. Возможно, завтра мы обсудим больше Talvez amanhã a gente fale mais para esclarecer ainda mais. прославления. Rupa Goswami Pad just Потому что Шрила Рупа Госвами Пад, он просто написал эту шлоку, а не Билашта Шуня. Но Шрила Джива Госвами Пад и Вишвана Чакраварти Пад, они очень подробно объяснили, да, свои комментарии. Невероятным образом они описали истинное значение этой шлоки. Mas Jiva Goswami Pada e Vishwanatha Chakravarti Pada, de maneira elaborada e detalhada, foram destrinchando cada parte, explicando esse verso que define Shuddha Bhakti. Время уже закончилось. Гор Примананд. Сейчас будет просад, и завтра мы продолжим снова.
Необходимо следовать правилам COVID-19. Mais distanciamento. Держаться на некотором расстоянии и надевать маски. Mantenha o distanciamento social e usem a máscara cobrindo o nariz Маскара, também. где там маскара? Понимаете? Не обниматься и не целоваться. Одевайте масочку и полностью защищены. В Индии они даже делают такие анимации, мультики на эту тему. Tipo um desenho animado, uma propaganda, assim, né? Pra não fazer beijo e abraço no contato. Ари-ари-бо.